Bio je čovek kontrasta. Ulicama Beograda koračao je kao mit, a njegovo prisustvo je unosilo i divljenje, a i strahopoštovanje. Voleo je ljude i verovao je u njih. Možda i više nego što su oni zaslužili. Njegova ruka je bila brza da odbrani slabije, a srce dovoljno široko da primi i prijatelje i neprijatelje. Za jedne kriminalac, a za druge heroj i zaštitnik. Simbol izgubljenog kodeksa u vremenu bez pravila. Ovo je priča o čoveku kome se divila cela čaršija, o legendi beogradskog asfalta. Ovo je priča o Đorđu Božoviću Giški. A ko je bio zapravo Đorđe Božović Giška? Đorđe je rođen 16. septembra 1955. godine u Inđiji, u jednoj časnoj i poštenoj porodici. U porodici koja je posle Drugog svetskog rata došla na teritoriju Vojvodine u onoj takozvanoj 8. ofanzivi, kada se naseljavala Vojvodina iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Porodica Božović je specifična i morat ću da ispričam malo i o Đorđevim roditeljima. Đorđe je imao oca Gavrila i majku Milenu. Prvo ću ispričati poreklo majke Milene. Majka Milena je iz jedne časne crnogorske porodice koja je između dva rata naseljena na teritoriji opštine Peć, gde se Milena i rodila u jednoj porodici koja je imala više dece. Njeni roditelji su imali 7 dece, a mala Milena, ona se isticala po tome zato što je bila maltene najinteligentnija od sve dece. I pošto je bila najmlađa, ona je odlazila sa starijim bratom u školu kako bi mu pravila društvo. I sada učitelj, da bi devojčici bilo interesantno, on joj je dao i bukvar, a i svesku. I devojčica koja je 2 godine ranije pošla, ne u školu, nego samo da bi bratu pravila društvo, da ne bi ostajala kući sama jer su njeni roditelji odlazili kako bi radili poljoprivredne poslove, mala devojčica je učila sve ono što je učio i njen 2 godine stariji brat i ostali učenici. I šta se sada dešava? Učitelj je sve to tolerisao, dao je curici i bukvar i onu svesku i ona je to pisala onako i jednog dana došla je kontrola sa neke više instance. Došao je i direktor škole i počeli su da propituju svu decu o istoriji i o drugim naukama, matematika, srpski jezik, veronauka. I pitali su i malu Milenu. I sada učitelj je rekao, ta devojčica, ona je 2 godine pošla ranije samo da bi pravila bratu društvo. Ali direktor je rekao, pa dobro, ona je ovde u razredu, ja hoću da čujem i njeno znanje. I na opšte iznenađenje svih prisutnih, mala Milena je pokazala takvo znanje koje je bilo mnogo bolje od znanja koje su posjedovali najbolji učenici u razredu. I direktor je insistirao da Milena bude redovno upisana u školu. 2 godine pre vremena. Bila je najmlađi učenik 1. razreda u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Milena je završila školu sa odličnim uspehom. Roditelji, a i cela porodica bili su jako ponosni na nju. I kasnije Milena je stasavala u jednu veoma pametnu curicu. Rođena je 1927. godine i taman kada je trebala da upiše gimnaziju, počeo je i Drugi svetski rat. I kompletna njena porodica bila je internirana za Albaniju u okolini Tirane. Tamo su bili u jednom logoru i taj logor je funkcionisao pod patronatom Italijana sve do 1943. godine. I kada su Italijani 1943. godine kapitulirali, u logor su došli albanski partizani. I oni su rekli svim zarobljenicima koji su bili u tom logoru da mogu slobodno, kogod želi, da krene sa njima u borbu protiv fašista. I Milena se priključila albanskom partizanskom pokretu. Milena je sa 16 godina postala partizanka i učestvovala je u mnogim borbama. Počela je da veruje u ideologiju koju je širilo to proletarsko društvo i taj novi pokret koji se pojavio u svetu. Šta se sada dešava?
Ona je sa tim partizanskim pokretom, kako se kretalo oslobođenje kompletne zemlje, stigla i na teritoriju Jugoslavije. Kraj rata ju je negde sačekao u okolini Novog Pazara. Kada je kapitulirala i Nemačka, Milena je sa svojim odredom bila u Pazaru. 1945. godine. I šta se sada dešava? Komesar je došao kod mlade Milene i rekao je da je ona jako napredna, obrazovana i da treba da ide na fakultet za Beograd. Ona je to odbila jer htela je da se nađe sa svojom porodicom. I našla se sa porodicom i oni su joj rekli da oni se ne vraćaju za Peć, već su dobili novi raspored preseljenja i da je to zapravo bila Vojvodina. I tako se Milena sa svojom porodicom našla u Inđiji. Tamo je bila politički aktivista u jednoj poljoprivrednoj zadruzi. Bila je jako uvaženi partijski radnik, svi su je cenili i poštovali. Ona je verovala u tu ideologiju i mislila je da će jednog dana zaista ceo svet postati jedno socijalističko društvo i društvo ravnopravnosti. I ne samo ona, verovale su i sve njene sestre, malte ne njena kompletna porodica. Međutim, desilo se to da se Milena razbolela, dobila je tešku upalu pluća, otišla je kod svojih rođaka za Pančevo, gde je provela nekoliko meseci i lekar koji je lečio mladu Milenu predložio je da ona promeni klimu i da ode tamo gde je blaža klima, odnosno, kako se to kaže, mediteranska klima. S obzirom da su oni imali dosta svojih rođaka u Podgorici, odnosno Titogradu, Milenina porodica je odlučila da Milenu pošalje kod Milenine tetke, zato što ova žena nije imala dece, imala je zaposlenog muža, radila je i ona i dolazak sada sestričine za nju je bio malte ne blagoslov. I to se i desilo. Milena odlazi za Titograd i počinje da živi kod svoje tete. Tetka joj je pronašla tamo posao, isto u jednoj zadruzi, gde je ona radila u pravnoj službi, vodila je neke knjige, neko knjigovodstvo i primala je za to platu. Šta se dalje dešava? Prolazilo je vreme, prolazile su godine i Milena se tamo dobro oporavila, odgovarao joj je tamo taj vazduh, bila je u punoj snazi i lepoti, bila je primećena od mnogih mladića i muškaraca i tako jednog vikenda dok je Milena išla do prodavnice i dok se vraćala sa tim stvarima koje je tamo kupila, prolazila je pored jedne grupe mladića koja je sedela u bašti jedne kafane koja se nalazila u blizini kuće njene tetke, odnosno kuće gde je Milena živela. Prolazila je pored te bašte i čula je grupu mladića kako su rekli: evo je ona lepa devojka koja je malo pre prošla. I sada Milena, kako je kasnije rekla, odmah me je zagolicalo ko su ti momci koji govore o meni. Kaže, ja sam prvo prošla, nisam htela da se okrenem, a onda kada sam ulazila u dvorište, ja sam se onako kao slučajno nešto okrenula i bacila pogled. I videla sam tu grupu mladića koja me gleda i primetila sam jednog gospodina kako stoji. I znala sam da sam zapravo predmet njegovog interesovanja. I šta se dešava dalje? Milena ulazi i sve to kaže svojoj teti. Teta kao onako nezainteresovano, ma to su momci, oni kada vide tako neku lepu devojku, oni znaju da dobace, to moraš da se navikneš na to, ti si sada devojka u najlepšim godinama, normalno je da budeš primećena. I sada kao tetka kaže, ma setila sam se ja, fali meni maslac. I odlazi teta do prodavnice. Međutim, šta je pametna teta uradila? Ona je prošla pored te iste kafane i najverovatnije rekla pravu stvar momcima. Otišla je, kupila je u prodavnicu maslac, vratila se i svega 5 minuta posle njenog dolaska otvara se kapija njenog dvorišta i ulaze 4 mladića. Među njima i onaj gospodin. I sada jedan od onih momaka kaže, domaćice, imaš li dobre rakije? A Milenina tetka kaže, ne da imam najbolju rakiju, nego imam u dvorištu i najlepšu devojku u celom kraju. Dobrodošli momci, sedite ovde pod lozom i popite rakiju, a poslužit će vas ta najlepša devojka. I sada Mileni je bilo malo neprijatno,
ali ona je uslužila one mladiće, sa svima se pozdravila, predstavila se, a gospodin koji je stajao na onoj terasi, koji je bio najstariji među ovim mladićima, uzeo je nežno Milaninu ruku i poljubio joj je ruku. I kako je Milena kasnije priznala, prvi put joj se to desilo da joj je neko poljubio ruku. I taj neko se predstavio. Rekao je da se on zove Gavrilo, a da ga zovu Gavra. I da je on Amerikanac, a da je poreklom iz Podgorice, odnosno iz Titograda. A ko je bio Gavrilo Božović? Gavrilo Božović je rođen 1888. godine u okolini Podgorice, u čuvenoj porodici Mićovića. Međutim, on je kao jako mlad, imao je svega 16-17 godina, imao jedan ozbiljan problem sa jednim austrougarskim državljaninom. Odnosno, kako su oni tada to u Crnoj Gori zvali sve iz Austrougarske, Švabom. Imao je neku nesuglasicu na javnom mestu u Podgorici, došlo je do svađe i navodno u toj tuči on je nezgodno malo jače udario tog Švabu i ovaj je pao i umro je. Gavrilo Mićović je bio izuzetno visok i snažan čovek i nije znao onako mlad, pun snage da iskontroliše svoj udarac, udario je nezgodno ovog čoveka i ubio ga je. U stvari, on ga je nokautirao, ali prilikom pada ovaj je udario o jedan kamen i poginuo je. Nije imao Gavrilo nameru da ubije ovog Švabu, ali desio se nesrećni slučaj i ubio ga je. Međutim, Gavrilo je imao još jedan problem. On je nekoliko puta kao mlad čovek iskazivao nepoverenje prema tadašnjem kralju Nikoli. Govorio je da je on loš vladar. I šta se sada dešava? S obzirom da je on u tuči ubio stranog državljanina, odnosno Švabu, znao je da će biti jako teško sankcionisan u Crnoj Gori, a možda i osuđen na smrt vešanjem. I zbog toga je morao da beži. Prvo je pobegao za Trebinje, a iz Trebinja sa grupom svojih zemljaka Crnogoraca odlazi prvo za Nemačku, za Berlin, a iz Berlina za London. I tada kada je došao u London, on se prijavljuje kao Gavrilo Božović. Uzima prezime po svom dedi, zato što mu se deda zvao Božidar, i odlazi za Ameriku kako bi radio u rudnicima zlata na Aljasci. Tamo je proveo najbolje godine svoga života i ostao je sve do 1912. godine kada izbija Prvi Balkanski rat. On se prijavljuje u američku vojsku i kao američki vojnik dolazi prvo na crnogorsko-tursko ratište, a kasnije se priključuje i srpskoj vojsci kao američki vojnik. Dobrovoljno se javio da učestvuje u proboju Solunskog fronta i tamo je bio i teško ranjen. Za svoju hrabrost on je više puta odlikovan i dobio je američko državljanstvo. I odlikovan je i od Kraljevine Srbije, a i od američke vojske. Takođe je dobio i neke lične poklone. Lično prestolonaslednik Aleksandar Gavri je poklonio zlatnu tabakeru sa posvetom. A kasnije, zbog angažovanja i na predlog svoje komande, Gavra je prisustvovao i na nekim svečanim balovima na samom engleskom dvoru i od engleske kraljice dobio je zlatan esceg na poklon, pored nekih odlikovanja koje mu je dala i engleska vojska. Gavra se za Ameriku vraća pun odlikovanja i pun lepih utisaka. Takođe je od strane jednog svog oficira dobio i pištolj sa posvetom. Po povratku u Sjedinjene Američke Države ne odlazi za Aljasku, nego odlazi za Vašington kao vojni stipendista. I sada mogao je da bira da li će da nastavi školovanje da bude vojni zubar ili da izuči za vojnog zlatara. I on je odlučio da bude stipendista i da izuči zlatarski zanat, nekako ga je vukla ta priča, ono još iz Aljaske, i kasnije je sve do penzije radio taj posao. Bio je zlatar u Vašingtonu i nije se ženio. Dočekao je penziju sa 60 godina i sa 64 godine odlučio je da obiđe svoju postojbinu.
Crnu Goru i dolazi za Podgoricu. I ni manje ni više, samo posle nedelju dana zapazio je prelepu Milenu. I sada se nalazi u njenom dvorištu. Ona ga služi rakijom. I kada joj je poljubio ruku, on je odmah rekao: ja želim da te oženim. Milena je bila iznenađena. Prosto nije mogla da veruje šta je rekao ovaj gospodin, koji je od nje bio skoro stariji 40 godina, ali joj se on ipak dopao na prvi pogled jer je bio poseban. Ta neka gospodstvenost koju je odavao ovaj čovek i na neki način, kako je kasnije ona to izjavila, mirisao je na svet. Ovaj čovek je bio naparfemisan, bio je obučen po zadnjoj modi, imao je zlatan sat, imao je jedno pravo gospodsko držanje, imao je prelep šešir i sve je to nekako odudaralo od onog sivila na koje je Milena navikla. Prvo je to shvatila kao šalu i rekla je: vi se sigurno šalite, ali Gavra je rekao: ne, ja sam ozbiljan. I ako želiš, možemo sutra otići do opštine i da naše ovo poznanstvo i ozvaničimo. Ja želim da ti budeš moja supruga. Naravno, tu je tetka odmah nalila još jednu turu rakije i rekla je: Gavro, ako ti tako misliš, onda ajde da nazdravimo, ali da znaš da u ovoj porodici mi imamo samo časne devojke i sa nama nije baš pametno se šaliti, jer mi sve shvatamo ozbiljno i mi te tako i doživljavamo. I on je rekao: ja ozbiljno i prosim vašu sestričinu. I te 1954. godine Milena je bila isprošena. I posle venčanja koje se desilo u tadašnjem Titogradu, Milena i Gavra Božović sele se za Inđiju. Milenina porodica je bila protiv ovog venčanja zato što je mladoženja skoro 40 godina stariji od mlade. A i zato što je poticao iz rojalističke porodice. I pre svega dolazi iz kapitalističke Amerike. Milenine sestre su rekle: eto, došao je iz belog sveta, tamo iz Amerike, i misli ni manje ni više nego da može da kupi našu sestru. Međutim, ljubav ne bira ni granice, a ni godine. Gavra se dopao Mileni, oni odlaze za Inđiju i u ulici Maršala Tita broj 171 kupuju kuću. Te 1955. godine, kada su se zvanično preselili na tu adresu, 16. septembra dobijaju sina prvenca i daju mu ime Đorđe po Karađorđu. Majka Milena se bunila zašto je Gavrilo odlučio da da ime prvencu Đorđe po Karađorđu, zato što je smatrala da to ime donosi nesreću jer je Karađorđa ubio kum. Kasnije, posle 2 godine, ovaj par dobija i ćerkicu. Devojčici su dali prelepo ime Slavica. Suvišno je reći da su i Đorđe, a i Slavica bili kršteni u crkvi. To je insistirao otac Gavra. I naravno, sve je to podržavala njegova supruga Milena. Počela je i ona da veruje u Boga. A sada, pošto je Đorđe postao dečkić, njegov otac, kako je rastao, kupovao mu je sve veće i veće one narodne nošnje, crnogorske. I u prelepim crnogorskim nošnjama on je vodio svog sina u crkvu, na liturgiju. On je bio neobičan drugoj deci, koja su odlazila sa roditeljima u crkvu, i njima je ovaj dečko u narodnoj crnogorskoj nošnji bio krajnje neobičan. Ali malom Đorđu to nije ništa smetalo, on je smatrao da je njegov otac najpametniji, verovao je svome ocu i bio je jako ponosan na to što ga svi gledaju. E sada, šta se dešava dalje? Dešava se to da majka obožava svoje dete i kao sve one majke tamo u toj vojvođanskoj ravnici spremaju puno tih kolača, slatkiša i daju detetu da jede. Đorđe je bilo jako napredno dete. Rastao je, dobio je tu genetiku i po ocu i po majci, tu dinarsku genetiku, ali je voleo baš da jede. I bio je onako baš buckasto dete. I roditelji su rekli: ovaj mali jednog dana bit će baš buckast.
majka kaže nema veze, bolje i da je buckast nego da boluje, ne daj Bože, od neke plućne bolesti. Majka je imala loše iskustvo iz porodice, jer zbog siromaštva, zbog bede, mnogi su u njenoj porodici umrli od tuberkuloze. I vreme je tako prolazilo, Đorđe je pošao u 1. razred, bio je onako buckast, deca su već počela da ga zovu Bucko, debeljuco, a kasnije zvali su ga Gica, kao ono, Gica prasac. Međutim, Đorđe nije ni obraćao pažnju na taj nadimak Gica, Gica, svi su ga zvali Gica, ma nema veze, važno je da ja krckam kolačiće i baš me briga. A baš u tom periodu, kada je odrastao, tada je bila ona priča obavezne ishrane po osnovnim školama, bila su ona Trumanova jaja, mleko u prahu, doručak i ručak u školi je morao da bude obavezan, a kad se deca vrate kući, čeka ih obavezna i užina. I baš kada je sve to izgledalo onako idilično lepo, a nisu oskudevali ni u čemu, zato što je Gavra dobijao dobru američku penziju, i za to vreme oni su spadali u jednu dobrostojeću porodicu. I baš tada, kada je sve to izgledalo onako najlepše i najidiličnije, te 1963. godine Gavra je dobio poziv da ide u svoje rodno mesto u okolini Titograda na jednu svadbu, kod jedne svoje rođake. I on je i otišao na tu svadbu. I dok je bio na toj svadbi, iz samo njima znanih razloga, jedna grupa mladića sačekala je sada već vremešnog Gavru i u mraku su premlatili na smrt ovog čoveka. Zamislite čime su ga tukli. Kada je policija radila uviđaj, pronašla je 2 vunene ženske čarape koje su bile napunjene tucanim kamenom. I ovi mladići Gavru su tukli toliko snažno i besno, sve dok je on pokazivao neke znakove života. I Gavra je 11 meseci bio u komi. I posle 11 meseci on je umro u Novosadskoj bolnici. 11 meseci su se lekari borili za njegov život, međutim spasa nije bilo. Gavrino srce je prestalo da kuca. I Milena je bila u šoku, nije znala šta da radi. Odjednom je počela da mrzi ceo svet. Ona je primetila da njena porodica nju bojkotuje i samo njima znanih razloga. Bilo je naravno tu i onih ljudi koji su je voleli, ali oni su bili manjina. Prišao je samo jedan njen dever i rekao je: rođako, nemoj ti da brineš, ja sam tu tebi pri ruci, šta god da treba oko dece u bilo koje doba dana i noći, zovi me, ja sam tu. Međutim, Milena je videla da to više ne pije vodu i odlučila je da ide u veliki grad. A tada, po savetu jedne učiteljice, najbolje mesto za preseljenje i za utapanje u neku novu sredinu bio je Beograd. I Milena je odlučila da proda svoju kuću u Inđiji i da sa decom pređe za Beograd. U to vreme na Voždovac su se doseljavali ljudi sa svih strana Jugoslavije. Tačno se malte ne znalo u kom delu Voždovca su se doseljavali ljudi iz određenih oblasti. Znalo se gde su Crnogorci i Hercegovci, znalo se gde su Makedonci, znalo se recimo gde su ljudi iz istočne Srbije, tačno se znalo gde su Ličani, gde su ljudi sa Banije, jer tačno po tim kućama gdje su oni zidali i recimo po stanovima, znalo se da je to recimo crnogorski soliter, banijski i tako dalje. I naravno, Giškina majka je otišla da potraži stan u ulici Vojvode Stepe, jer se znalo da tamo u toj ulici žive ljudi iz Crne Gore i Hercegovine. Od novca od te prodaje i još od neke ušteđevine koje je imala na svom računu od Gavrine penzije, ona je došla za Beograd i u ulici Braće Jerković kupuje jedno potkrovlje. I tu se seli sa decom i od 1964. godine ona je građanin grada Beograda. I ne samo ona, nego i njena deca. Upisuje decu u školu, tako da sada Đorđe Božović
i njegova sestra Slavica upisuju osnovnu školu Karađorđe i počinju tamo da idu u školu. Bili su odlični đaci i kada su Đorđa pitali kako se on zove, on je rekao Gica. Međutim, Beograđani ne bi bili Beograđani da oni to odmah ne isprave, taj nadimak, da ga ne prilagode malo gradskom tom fazonu i Gica je postao Giška te 1964. godine. Naravno, po običaju koji su doneli iz Inđije, svake nedelje majka Milena vodi svoju decu u Voždovačku crkvu. Tamo je mali Giška, kako su ga deca zvala iz osnovne škole Karađorđe, isto odlazi po starom običaju u Crnogorskoj narodnoj nošnji. I možete da zamislite tek sada kako su ga deca gledala dok on ide onako ulicom, mama ga vodi za ruku, njega i sestricu, vodi ih do crkve i upravo na jednom takvom velikom prazniku, na jednoj svetkovini, na Vrbici, on je otišao u Crnogorskoj narodnoj nošnji kako bi proslavio taj veliki praznik i dok se igrao sa ostalom decom u dvorištu, upoznaje jednog dečkića u Srpskoj narodnoj nošnji i oni postaju drugovi. I to ne obični drugovi, nego najbolji drugovi za ceo život. On se njemu predstavio i rekao ja sam Giška, ovaj drugi dečak se predstavio i rekao ja sam Brana zvani Beli i počeli su da se druže. Brana je bio 2 godine stariji, ali između njih se rodilo tog dana, na tom velikom prazniku na Vrbici, 1964. godine prijateljstvo za ceo život. Njih dvojica su postali kao rođena braća. I tako je idilično prolazilo Giškino detinjstvo, on je lepo primljen od sve ostale dece, voleo je i on novi kraj, zavoleo je Beograd svim srcem, voleo je ljude, voleo je taj velegradski život i voleo je decu Beograda. Zaljubio se čak i u jednu devojčicu jako mlad. Ta devojčica je poticala iz veoma siromašne porodice, ali je bila veoma lepa. I Giška se zaljubio u tu devojčicu i kupovao joj je slatkiše. Sada, Gišku su cenili u svojoj odeljenskoj zajednici i on je bio blagajnik. I šta sada radi Giška? Giška zbog ljubavi prema ovoj lepoj maloj devojčici zapravo pravi manjak u odeljenskoj blagajni. I kako to Giška nadoknađuje? Pa tako što krade novac iz novčanika svoje mame. I ona je to odmah primetila. Ali prvo je onako ona to vešto iskulirala da vidi šta će dalje da se dešava. Da proveri da li to radi Slavica ili radi Đorđe. Međutim, ubrzo je ona to shvatila da je u pitanju Giška, pogotovo zato što je Giška stalno brojao neki novac. Znala je majka da je on blagajnik odeljenske zajednice i mislila je možda neka deca otimaju novac njenom sinu, pa sada on krade iz njenog novčanika kako bi popunio te manjkove. I onda ga je ona pitala, dobro Đorđe, da li ti uzimaš novac iz mog novčanika? On je rekao, ma ne mama, ja to nikad ne bi uradio. Međutim, kada mu je udarila prvi šamar, on je rekao, ma da, uzimam novac, jer eto uvek napravim neki manjak. Pa zašto napraviš manjak? Jer tebi to neka deca uzimaju novac, jer te to maltretiraju stariji učenici. Naravno, majka pita, to je veliki grad. I on je rekao, ma ne, ima jedna devojčica koja je onako siromašna i nema novac da kupi slatkiše i tako ja njoj ponekad dam novac, onda ona nekada mi zatraži neku kintu, ja njoj dam i majka je sve to čula i na kraju je izrazila želju da upozna tu devojčicu. I upoznala je tu malu curicu i devojčica je odmah priznala da ona uzima novac od Giške i da joj on daje te pare i maltene to je svakog dana. Tako da je majka Milena bila prinuđena da ode i kod roditelja te devojčice kako bi im skrenula pažnju na ponašanje njihove curice i oni su se zahvalili i rekli su da će da obrate pažnju na ponašanje svoje mezimice, jer pre svega, kako su rekli, oni nisu tako siromašni, nego eto ona jednostavno je provalila da je Giška slab na nju i počela je da uzima lovicu. Do duše, kako je i sama majka Milena izjavila u nekim knjigama, ona je malo i šamarala tu devojčicu, što ja ne opravdavam kao neku vaspitnu meru, pogotovo kada se radi o tuđoj deci.
ali to je bilo takvo vreme kada se smatralo da maltene celo selo vaspitava jedno dete i kada se govorila ona uzrečica kao krilatica da je batina iz raja izašla. Inače, iako je mali Đorđe, odnosno Giška, Gica Prasić kako su ga zvali, rekao da njega niko ne tuče u školi, to nije bilo tačno. Tačno se znalo koja je ekipa bila glavna ispred osnovne škole Vožd Karađorđe. A to je bila ekipa koju je predvodio izvesni Gagi. I ja sam pričao sa tim čovekom, to je sada čovek u godinama, koji je sam rekao da je on sa svojom grupom dečaka, koji su bili stariji od ovih koji su išli u osnovnu školu, svakodnevno odlazio ispred škole i uzimao džeparac ovoj deci, odnosno ako nemaju džeparac, on je znao na osnovu svojih doušnika iz škole da su njihovi roditelji dobro plaćeni i da rade recimo neki dobar posao možda u Soko Štarku ili tako nekim firmama koje su bolje plaćenije i naređivao je toj deci koliko novca treba da skupe za tu nedelju. Inače će dobiti batine. I deca su to radila. I rekao bi dobit ćeš duplo batine ako budeš prijavio svojim roditeljima da te ja maltretiram. I on je to radio, kako je sam rekao, par godina. Taj posao, sve dok ga nije pokupila pozornička ekipa policajaca i odvela u popravni dom. Posle popravnog doma, kada se Gane vratio, postao je najbolji drug sa Giškom. I u jednom periodu su trenirali i boks u bokserskom klubu Radnički. I kako mi je Gane rekao, Giška je izrastao u pravog atletu i niko nije bio jači od njega u celom tom naselju, a inače oni vole da ceo taj Voždovac zovu po najpoznatijoj ulici naselje braće Jerković. Kaže, niko u naselju braće Jerković nije bio jači od Giške i tvrđi na Pesnicama, sem Žorža Stankovića, koji je bio najbolji u tim fair tučama. Inače, i Žorž Stanković, bez obzira što je 10 godina stariji od Giške, on je kasnije bio deo Giškine ekipe. I ne samo on, nego, nažalost, i njegov sin Batica Stanković. I završili su neslavno, sa metkom u glavi. I naravno, vreme je prolazilo, Giška se opametio, stasao je u jednog lepog momčića, postao je glavni baja u osnovnoj školi, imao je čak i svoju ekipu, najviše se družio sa Belim Matićem i sa Jocom Otaševićem. Oni su u njihovoj ulici važili za glavne mangupe. I naravno, Giška je preko njih postao i on vodeći mangup i pripadao je sada jednoj dobroj ekipi i oni su se družili, poštovali i branili. Pa Giška je bio jedan od najboljih prijatelja, više od prijatelja. Belom kao brat. Giška je takođe odrastao na Voždovcu, tamo su se i upoznali, počeli da se druže i kasnije da rade zajedno, da sarađuju. Kada je ušao u pubertet, Giška je počeo da osjeća potrebu za nekom očinskom figurom. I u tim opasnim momcima koji su se kretali tada po Voždovcu, on je nekako gledao očinsku figuru koja mu je nedostajala odlaskom njegovog oca na onaj svet. I on se divio tim voždovačkim fajterima i njemu je na neki način u tom periodu Žorž Stanković bio idol. Najverovatnije i po uzoru na njega upisao je boks. Pre svega zato što su mu neki momci iz kraja objasnili, pošto je debeo, da boks najbrže skida kilažu i da dovodi telo do savršene linije koju treba da ima muškarac. Jer ništa ne skida stomak i salo kao udaranje u džak. I po priči same Giškine sestre Slavice, Giška je shvatio da ima nadljudsku snagu upravo tada kada se potukao sa tim momcima koji otimaju deci pare da li za užinu, da li za džeparac ili bilo šta. Njemu je majka dala 5000 dinara kako bi nešto kupio za kuću. I usput su ga susreli ti mangupi i glavni dasa iz te ekipe rekao je: alo, daj lovu koju si dobio od Keve, potrebna je nama za
cigare i sad Giška više nije mogao da trpi takav vid maltretiranja. On je jednostavno pesnicom udario tog momka i on je odleteo nekoliko metara. I svi su bili prestravljeni i zabezeknuti. I od tada Gišku su svi poštovali u kraju kao glavnog fajtera. Drugi razlog zašto je Giška počeo da trenira boks je bio taj jer posle one tuče sa ovim glavnim mangupom iz kraja, on je u očima sve dece postao neko koji svoje probleme treba da rešava pesnicama. Pa ne samo svoje, nego na molbu drugih dečaka ili devojčica, on je trebao da se ponaša zaštitnički i da pesnicama reši i njihove probleme, odnosno da ih zaštiti. A to je on i radio. On je zaštitio mnoge devojke od mnogih siledžija, a isto tako i mnoge dečake je zaštitio od drugih nasilnika koji su ih maltretirali. I u njihovim očima on je bio junak. I u tom periodu u Beogradu je bilo popularno da ako neko hoće da bude glavni u kraju, onda ga Dasa iz susedne ulice pozove na fer tuču koja je bila zakazana na određenom mestu i u određeno vreme. I onda bi došli svi momci ti koji su se smatrali mangupima iz kraja i to su gledali. I Giška je uvek u tim tučama izlazio kao pobednik. I te 1970. godine Giška uspešno upisuje 12. Beogradsku gimnaziju, prirodno-matematički smer. Kasnije je on uvideo da matematika ga nešto puno i ne zanima, da ga više zanimaju jezici i da je baš talentovan za učenje stranih jezika. On je odlučio da se upiše na jezički smer i to je i uradio. I tako je u toj gimnaziji, u 12. Beogradskoj, završio 2 godine školovanja. Sada ja ne znam šta je bilo prelomno u Giškinom životu, da kao tako dobar đak pre svega, odluči da 72. godine postane vanredni učenik srednje škole u Zagrebu. Ono što je poznato iz kazivanja njegovih kasnije dobrih drugova i koji su to izjavili i u nekim knjigama, nekim novinarima, konkretno Boris Petkov je to rekao, da je te 1972. godine Giška otišao prvi put ozbiljno u inostranstvo. I to u Nemačku. Sa Zoranom Robijom i sa Asimom Čauševićem. I ja sam naravno kontaktirao gospodina Zorana i on mi je potvrdio da je to bilo upravo tako. Tada još uvek maloletni Giška sa falsifikovanim pasošem, sa Zoranom i sa Asimom odlazi za Nemačku. I to, kako je rekao sam Zoran, dan pre toga zvao me je lično iz Frankfurta Ranko Rubežić i rekao je idi do naselja braće Jerković i tamo nađi Gišku i dovedi mi ga sa Asimom radi kombinacija. Jer ima ovde dobra priča, ove Švabe su naivni kao ovčice, samo ih treba šišati. Konkretno šta se i o čemu radilo? Kako mi je sam Zoran rekao, koji ima nadimak Robija, proveo je više od pola života po evropskim i svetskim zatvorima, pa i ovde kod nas, on je pronašao Gišku vrlo lako preko ovih momaka koji su boksovali u bokserskom klubu Radnički i pronašao ga je tamo u jednoj kafanici koja se zvala Kod Dalmatinca. Tu su popili piće i rekao je da ga je zvao iz Nemačke njihov zajednički prijatelj koji navodno ima tamo kombinaciju za Gišku. Giška je odlazio u inostranstvo pa se vraćao, bio je jedno vreme u Americi. Ljudi ne znaju da je on govorio nekoliko jezika. Perfektno engleski, učio je jezike. Dosta je čitao, obrazovao se i veoma je delovao obrazovan. Uvek je gospodski bio odeven na javnim mestima, gde god se pojavio. A o čemu se zapravo radilo? Ovaj trojac, odnosno Zoran, Giška i Asim, odlaze za Nemačku. Kako bi Asim sa svojom ekipom radio džeparenje po Frankfurtu i po drugim nemačkim gradovima, a maloletni jaki momci iz Srbije bi ih obezbeđivali. I kada bi se desilo da sada neko primeti da je izdžeparen i uhvati džeparoša, onda ovi maloletni snažni momci skoče, prebiju tog jadnika
koji je opljačkan i ako bi se desilo i ako bi došlo do toga da ih policija Nemačke privede, s obzirom da su maloletni, dobijaju samo proterivanje u svoju zemlju. Sada, šta se dešava? Zoran nije bio džeparoš, on je prepustio Asimu taj deo priče koji je organizovao, odnosno tamo ih je dočekao po Zoranovoj priči Ranko Rubežić i kako kaže sam Zoran, ja sam Ranka Rubežića upoznao kada je bio klinac sa nepunih 14 godina, još daleke 65. godine. I Ranko se bavio profesionalno džeparenjem po Beogradu. Na kraju krajeva zbog toga je izbrisao iz Peći. Sada, šta se dešava u Nemačkoj? Pošto Giška nije bio džeparoš, on je obezbeđivao ove momke koji to rade, dobijao je deo od kompletnog plena, a išao je otprilike ovako. Svaki džeparoš je imao 3 momka koji ga obezbeđuju. Od ukupnog plena 50% pripada džeparošu, odnosno Asimu, a 50% ide momcima koji ga obezbeđuju. I po samoj priči Borisa Petkova, jer kasnije Zoran nije imao uvida koliko je mogao Giška da zaradi, jer Zoran je otišao za Amsterdam, a Giška je ostao sa ovom ekipom koja je radila džeparenje, a on obezbeđenje tih momaka. I po samoj priči Borisa Petkova, koliko je ona tačna, Giška je proveo tamo 6 meseci. I posle pola godine on se vraća za Beograd i dolazi sa $16.000 tala koji je dobio od ekipe za koju je radio. Pa znate kako, brza i laka zarada je veoma privlačna. Novac je jedno omamljujuće sredstvo. Svi su želeli da na što lakši način dođu do nekog novca. Pa nije on ušao u taj svet zato što je hteo da se istakne, pokaže ili tako dalje. Ja sam bar tog mišljenja. Nego jednostavno, to je bilo tako u tim godinama. I onda kad jednom uđeš u priču i kad taj prvi put prođe neopaženo i nezapaženo i ti dođeš do nekog novca koji ti daje mogućnost za lep život, onda je to razlog da to uradiš ponovo, pa ponovo, a onda sa tim dođu i problemi. Na izgled je izgledalo to lako i primamljivo, ali nije. Mnogi ljudi iz tih kriminalnih miljeja su za svoja dela odgovarali. Nije jednostavno, nije lako. Nije lako ući u klinč sa svetskim policijama, nije jednostavno izdržati sva ta hapšenja, uperene cevi u tebe kad ne znaš da li je neko odlučio da te upuca ili možda će ispaliti metak od straha. Sada, koliko je sve ovo tačno, ja ne mogu da tvrdim 100% je to bilo tako, ali po izjavi Borisa Petkova, koji se izjašnjavao kao jedan od najboljih Giškinih drugova, pored Belog Matića, on je rekao da je ovo bilo upravo tako. Što je meni na kraju krajeva potvrdio i gospodin Zoran. I slobodno mogu reći da je za to vreme, 1972. godina je u pitanju, to je bio ogroman novac. I naravno, posle povratka sa te zapadne turneje, on nastavlja školovanje u Zagrebu i to vanredno, u jednoj zagrebačkoj gimnaziji, bar po kazivanju njegove sestre Slavice, jer su tamo imali rođake. On nije išao redovno na nastavu, nego je pred kraj školske godine spremao te ispite i bogami uspešno ih je polagao. I to ne bilo kako, nego sa odličnim uspehom. Za to vreme, dok on vanredno završava srednju školu, Giška je bio poznat na celom Voždovcu po tome što se bavi sportom, redovno ide na svaki trening u bokserski klub Radnički, viđaju ga po kraju kako trči i ujutru i uveče i trčao bi po nekoliko sati. Po tome je bio poznat i svoje telo je doveo malte ne do savršene atletske figure. Drugo, Giška je bio poznat po tome što je delovao nekoliko godina starije u odnosu na svoje vršnjake, jer je imao jaku bradu i bio je dosta maljav. I svi su mislili da se radi o nekom starijem momku, oni koji ga nisu znali. Sada, šta se dešava? Svakog vikenda organizuju se igranke i to obično po domovima kulture. I tu u centru naselja Braće Jerković kod opštine nalazio se dom kulture. I tu je svake nedelje
bila svirka, igranka. I dešavalo se da dolaze i momci, mangupi iz drugih delova grada. I u tim dolascima bila bi promašena priča da momci iz kraja ne izazovu te došljake, kako bi ih nazvao, koji su došli sa Zvezdare, sa Bulbuldera ili recimo iz Zemuna ili nekog drugog dela grada, na tu fair tuču. I u tim fair tučama Giška je uvek izlazio kao pobednik. I dešava se jedna situacija da kada je završio 4. godinu srednje škole i bar po izjavi njegove majke Milene, koja je objavljena u nekim knjigama, njen sin Giška, odnosno Đorđe, kada je diplomirao 4. godinu srednje škole, imao je jednu takvu fair tuču koja se završila, nažalost, nefer ponašanjem poražene strane i Giška je bio izboden nožem. I te 1973. godine, kada je Đorđe diplomirao srednju školu i kada je dobio na ovoj fair šorci te ubode nožem, on je zahvaljujući svojoj fizičkoj snazi to nekako podneo i bez obzira na celu tu svoju građu i snagu, morao je da ide i u bolnicu. I njegova majka ga je smestila tada na stari VMA, gde je on odležao, boga mi, skoro mesec dana. I kada je izašao iz bolnice, bukvalno se bio prepolovio koliko je bio smršao, bar po kazivanju njegove mame. E sada, šta se dešava tog leta? Tog leta Đorđe je upisao i DIF i razgovarao sam sa Budom, profesorom fizičke kulture koji je sada u penziji. Kaže, zajedno smo upisali DIF u Beogradu, koji se tada nalazio u Višegradskoj ulici. I Giška je bio odličan student. Prvu godinu je položio sa svim desetkama. I kako sam Buda kaže, kamo sreće da je Đorđe nastavio dalje studiranje, sigurno bi bio profesor fizičke kulture i bio bi profesor u nekoj gimnaziji, u nekoj školi ili možda na samom fakultetu. Mada ja verujem da bi ovaj mladić bio uspešni profesor, recimo, istorije, jer istorija ga je strašno zanimala, ali o tome ću nešto kasnije. Šta se desilo tog leta i zašto Giška nije upisao 2. godinu fakulteta, a stekao je uslov, to je samo on znao. Ali ne lezi vraže, kao što sam bezbroj puta rekao, đavo nikada ne traži čoveka, nego čovek đavola. A Giška je upravo tražio društvo koje se družilo sa đavolom. Tog leta, 1974. godine, umesto da postane student 2. godine DIF-a, Đorđe odlučuje da ode za inostranstvo. I to, kako je rekao, ovog puta sudbonosno. I odlazi sa poznatim kockarom Marašem za Belgiju. Odlaze u Brisel. Inače, tamo je Maraš već bio poznat kao kockar, a on ne samo da je bio poznat belgijskoj i recimo nemačkoj policiji kao profesionalni kockar, Maraš je bio poznat kao jedan od najboljih kockara sa prostora bivše Jugoslavije. Inače, ovaj gospodin, koji je rođen 1945. godine u okolini Podgorice, tačnije u selu Zeta, on je bio ekspert za igru koja se zove bakara. To je jedna vrsta anjca koja je jako popularna u inostranstvu, posebno u Francuskoj, Engleskoj, Nemačkoj i u skandinavskim zemljama. I to ne samo u kriminogenom miljeu, bila je popularna i među jet setom. I ovaj čovek je išao po tim poznatim kasinima i on je igrao tu igru bakarat, koja je zapravo najsličnija anjcu, samo što je glavna priča doći do broja 9. I onaj ko je najbliži broju 9, odnosno da ima tu kartu, on je pobednik. Ova igra je jako popularna među profesionalnim kockarima zato što može da igra 9 igrača ako se igra protiv kockarnice, odnosno protiv krupijeja. A može da se igra i 1 na 1, može da se igra i sa više, znači, članova, najviše može da bude 9 igrača. E sada, ulog određuju sami igrači. Inače, posle barbuta
uz rulet, ovo je najopasnija kockarska igra. Sada, šta se dešava tada u Briselu? Maraš igra te igre sa tim poznatim kockarima, ne samo iz Belgije, nego iz čitave zapadne Evrope. I desio se jedan incident da je jedan Nemac pomislio da je njega Maraš nešto prevario, odnosno da ga je namestio. Došlo je do svađe i tu je uskočio Giška i sada kao bodyguard od Maraša on je intervenisao i prosto je unakazio od batina ovog Nemca. I Giška je naravno bio uhapšen i ne samo Giška nego i Maraš. Međutim, samo posle nekoliko dana ovaj iskusni kockar, on je izašao, da li uz nečiju kauciju ili kako, on je izašao iz pritvora, a Giška je, bogami, ostao čitavih 6 meseci u zatvoru. Naravno, u posetu mu je došla i majka da vidi šta se to desilo njenom sinu. Brinula je o njemu, na kraju krajeva i po samoj njenoj izjavi ona je imala preko $1100 lične penzije koju je nasledila od muža i za to vreme to je bila dobra penzija, bogami i za ovo vreme to je veliki novac i mogla je da priušti sebi taj izdatak, da ode do daleke Belgije kako bi obišla sina i kako bi angažovala advokata za njega. I uz pomoć dobrog advokata Giška se našao na slobodi. Ali moram da budem iskren, uz pomoć raznih prijatelja s one strane zakona koje je angažovao Maraš, Nemac koji je dobio batine nije teretio Gišku, čak je izjavio da se on i ne seća baš tačno da li ga je taj mladić pretukao ili je to bio neko drugi. U tom periodu, dok je boravio u Briselu, Giška je upoznao neke poznate momke iz kriminogenog miljeja tadašnje Jugoslavije. Između ostalih upoznao je tamo i Željka Ražnjatovića Arkana, a da ne spominjem da je upravo tada počeo i neko ozbiljnije druženje sa Rankom Rubežićem. Po izlasku iz ovog zatvora u Belgiji, Giška živi na relaciji Beograd-Beč. Šta je konkretno on sve radio u Beču, to je samo on znao, jer Giška je bio poznat po tome da se nije hvalio svojim akcijama i avanturama. Kako je i sam jednom izjavio za jednu knjigu, on je uvek osuđivan za neke stvari koje nije uradio, a za one stvari koje je uradio on nikada nije osuđivan i, kako je sam rekao, o tim stvarima i ne voli da priča. Sada, bilo kako bilo, 1977. godine u Beču njemu se pridružuje njegov drug iz kraja, Boris Petkov, poznatiji kao Bugarin. Boris Petkov je čovek koji je promašio svoju životnu priču. Ovaj čovek nije trebao da se bavi nikakvim mangupskim poslovima i nikakvim kriminogenim aktivnostima, on je trebao da se bavi onim što najbolje zna. A ovaj čovek je pevao kao Frank Sinatra. I znao je 2500 pesama na pamet, malte ne kao Cune Gojković. I za njega su se lepile najlepše devojke. Bar tako se pričalo po gradu. I svi koji su ga znali, znaju da je to istina. I šta se dešava sada? Boris odlazi i na neke te privatne žurke po vilama na Dedinju i Senjaku, gde je Boris obavezno prisutan kao pevač i on sada vodi svog najboljeg druga, Gišku, koji odlazi sa svojim novostečenim ortakom, Rankom Rubežićem. Sada, šta se dešava? Ranka su već svi u gradu znali kao opasnog čoveka, ali Giška ga nije tako u početku doživeo. Bar po pričama, Giška ga je idealizovao i sažalio se nad ovim dečkom. Zato što ga je otac odbacio, nije ga poštovao, a i Giški je nedostajao otac. Onda sa majčine strane on je Pećanac, oni su zemljaci. I on je Pećance doživljavao sa posebnim emocijama. Rekao je, moja majka je odozdo, mi smo kao braća. Sada, Ranko je sve to na neki način zloupotrebljavao. Njemu je godilo društvo sa Giškom. Giška je bio odličan bokser, bio je dobar šibadžija, svi su ga cenili, poštovali, jer je bio pravi div sa Voždovca, kako su ga zvali, sa pravom.
Ranko je u toj priči glumio mangupa kako je uvek sebe i predstavljao. Na kraju krajeva imao je hrabro srce, bio je veoma hrabar, ludo hrabar, ali je bio pre svega i zaista malo psihopata. I Giški su mnogi govorili: beži bre od ovog čoveka, sklanjaj se, ovaj je psihopata, kad se budeš najmanje nadao, napašće te. Drugo, ako budeš imao lepšu devojku od njega, bit će ljubomoran, isto će da te izazove, da pokuša da te ponizi ili da se potuče sa tobom. I još, ni manje ni više, nego je Ranko isprovocirao čak i jednu tuču između Ćente i Giške. I u toj tuči, boga mi, bilo je baš dobrog šibanja i Ćenta jeste da je onako niži, ali je sav nabijen, jak je. Tu je Ćenta dobio žešće batine, podigao je ruku posle pola sata tuče, rekao je: prihvatam poraz, ali nije kraj, nastavit ćemo ovo šibanje. I posle te tuče Giška i Ćenta nikada nisu bili dobri. Uvek su bili na zentu. I kasnije, kada su se prilikom nekih susreta sretali po zatvorima, uvek je bilo sukoba između ovo dvoje mladih ljudi. A i najbolji drugovi iz Ćentine ekipe počeli su da mrze Gišku. A pre svega to je bio Ljuba Zemunac i ekipa oko Ljube Zemunca. Naravno, Giškina ekipa počela je da mrzi ovu ekipu. I zbog Ranka Rubežića nastao je sukob dve najjače ekipe u gradu. I dok su se oni tako šibali i gledali ispod oka, Boris Petkov je pevao i zabavljao je sve od reda. Hvatao cure i svima je bilo lepo. Naravno, sa Borisom Petkovim dolaze još neki momci iz kraja koje je naravno Giška poznavao. Bili su svega par godina mlađi od njega. I šta su oni konkretno radili u Beču, to su samo oni znali. Ali ja pretpostavljam, bar pokazivanju strika koji je radio u jednoj kockarnici kao krupije, on pretpostavlja da je ovoj ekipi Beč bio centrala, odnosno baza. A da su u akcije neke koje su imali odlazili u neke druge gradove i to ne na teritoriji Austrije, nego recimo Švajcarske, Belgije, Nemačke, Francuske, Italije. I u jednoj od takvih akcija Giška biva i uhapšen u Italiji i bio je optužen i osuđen za pljačku Centralne banke Italije u Milanu i osuđen na 7 godina zatvora, koje je trebalo da izdrži u jednom od najpoznatijih italijanskih zatvora na Siciliji. I tamo je upućen na izdržavanje zatvorske kazne. U tom zatvoru su bili smešteni najopasniji mafijaši Italije i pripadnici crvenih brigada. E sada, pošto je Giška spadao u onom kriminogenom miljeu koji je mogao da bude izdvojen u neke radne grupe zatvorenika, to se i desilo. I jednom prilikom, dok su obrađivali neku zatvorsku ekonomiju, Giška je iskoristio nepažnju čuvara i uspeo je da pobegne zahvaljujući svojoj velikoj fizičkoj snazi i kondiciji koju je imao. Na nogama je imao samo one zatvorske papuče i od bežanja po onom kamenitom terenu one su se raspale i kasnije je trčao kilometrima bos, dok nije došao do jednog malog zaliva koji je preplivao i tamo je došao do nekog ribara koji ga je kasnije uz pomoć nekih Giškinih italijanskih prijatelja, znači on je u tom periodu već imao svoje italijanske prijatelje, najverovatnije iz nekih kombinacija, možda upravo i iz ove zadnje kombinacije zbog koje je robijao na Siciliji. On je uz pomoć te italijanske ekipe uspeo da pobegne do Riminija, gde dolazi ekipa iz Beograda, donosi Giški falsifikovani pasoš, uz pomoć koga on beži za Francusku. U Francuskoj je radio isto neke poslove o kojima Giška nije voleo da priča, ali bilo kako bilo, on je uhapšen i u Francuskoj zbog pljačke Cartierove zlatare u Nici. I prilikom suđenja, barem kako je pisala sva
evropska štampa tog vremena, Giška je uspeo da pobegne sa suđenja tako što je skočio sa prvog sprata. Čim su ga čuvari odvezali i dok je on počeo da objašnjava kako nema veze sa onim zašto je optužen, on se zatrčao i na opšte zaprepašćenje svih u sudnici, on je skočio kroz prozor. Ni manje ni više, pao je sa nekoliko metara visine, nastavio je da trči i odmah tu u blizini ga je sačekao automobil sa NN njegovim saučesnikom za to bekstvo i odvezao ga je u nepoznatom pravcu. Kako će se kasnije ispostaviti, to je bila Švajcarska. Jer samo posle nekoliko meseci, isto zbog pljačke, Giška biva uhapšen u Ženevi i bio je smešten u najpoznatiji istražni zatvor u Švajcarskoj, iz koga do tada niko nikada nije pobegao. A to je poznati zatvor pored Ženeve, Šandolon. U tom zatvoru Giška je proveo nekoliko meseci i te 1979. godine Interpol ponovo spominje Giškino ime, ni manje ni više, nego upravo po bekstvu iz ovog zatvora iz koga niko nikada nije pobegao. A šta se zapravo desilo? Giška je bio u ćeliji sa poznatim pljačkašem banaka, Italijanom Anđelom Donadonijem, koji potiče sa Sardinije. I šta se dešava dalje? Njih dvojica su se sprijateljili i njemu je Anđelo rekao da on želi da pobegne odatle. I rekao mu je: prijatelju, ja po cenu života mora da bežim odavde jer osuđen sam na doživotni zatvor i ne želim da umrem među ovim zidovima. I Anđelo mu je predložio bekstvo. I Giška je naravno to rekao nekim svojim pajtosima koji su poreklom iz Jugoslavije. Najpoznatiji među njima bio je neki Čika Ljuba koji je faktički bio umetnik. Mogao je da napravi recimo od drveta šta poželite. I on je predložio Giški ni manje ni više nego da mu od jednog parčeta drveta napravi drveni pištolj koji je malte ne identičan pravom pištolju. I pošto je Čika Ljuba išao i do zatvorske štamparije koja je štampala tamo neke zatvorske časopise i za neke druge zatvore, on je ukrao i crno mastilo i ofarbao je ovaj pištolj tako da je izgledao kao pravi pištolj. I jednog jutra, te 1979. godine, kada je čuvar otvorio zatvorsku ćeliju kako bi Giška i Anđelo izašli u onu redovnu šetnju, Giška je ni manje ni više nego u zaprepašćenog čuvara uperio pištolj i rekao mu je na tečnom francuskom jeziku da skine svoj opasač i da ga preda njegovom ortaku Anđelu. I šta se dešava dalje? Oni su u istu ćeliju zatvorili čuvara. Međutim, pošto nisu imali ključeve kako bi napustili zatvorski blok sa prvog sprata, njima je na određenom mestu izvesni Vita iz Beograda ostavio uže. To je bilo tačno tamo u nekoj kanti za smeće, kako su se oni dogovorili tog jutra. Stajalo je to uže koje je bilo dugačko 21 metar. I na svaki metar imalo je uvezani onaj mornarski čvor, kako bi lakše silazili. I šta su uradili Giška i Anđelo? Oni su vezali za jedan stub ono uže i kroz prozor koji nije imao rešetku, mislim ne znam kakav je to najstroži zatvor, ali eto, postojali su i prozori bez rešetki. Ovo dvoje snažnih momaka se spusta užetom do samog prizemlja zatvora. I s obzirom da je Giška bio krupan, težak, on je jedva uspeo da se spusti tim užetom jer bilo je tanko i iseklo mu je ruke. Međutim, šta rade oni dalje? Oni odlaze do nadzorničke kancelarije jer znaju da samo nadzornik ima ključeve od svih vrata zatvora. Dolaze do nadzornika straže koji je bio u svojoj kancelariji, upravo pio jutarnju kafu i ni manje ni više ulaze u njegovu kancelariju, upiru u njega onaj isti drveni pištolj i naređuju mu da otvori sef gde se nalazi pravo oružje.
jer čuvari se po zatvoru ne kreću sa oružjem, nose samo palice i lisice. I šta se dešava dalje? Tu Anđelo i Giška uzimaju pravo oružje, a lisicama vezuju upravnika. Međutim, ne ostavljaju ga u kancelariji, već ga otimaju, kako bi bili bezbedni prilikom napuštanja zatvorske zgrade. I ulaze ni manje ni više nego u upravnikov službeni automobil. I velikom brzinom izlaze iz zatvora i odlaze u nepoznatom pravcu. Gde je usput nestao Anđelo, to je samo on znao, bitno je da nikada nije više pronađen niti uhapšen. Što se tiče upravnika, on je pronađen u prvom selu koje se nalazilo od zatvora. A Giška vozi ni manje ni više nego bez zaustavljanja do same Francuske, a onda prelazi u drugi automobil i kreće put Pariza, računajući da je Pariz univerzum, odnosno metropola sama za sebe i da tamo neće biti pronađen. Međutim, kada je došao do Pariza i kada je trebao da pronađe jednog momka kome je nadimak Konj, dešava se nešto nepredviđeno. Prolazi pozornik koji je u automobilu prepoznao ne Gišku, nego najpoznatijeg francuskog kriminalca, jer je Giška veoma ličio na njega. A to je u tom trenutku bio francuski neprijatelj broj 1, Jacques Mercineau. I sada onaj pozornik je prošao kao ono u fazonu nisam ništa primetio, ali je Motorolom javio interventnoj policiji da dođe da pokupi Žaka. I policija ne dolazi da hapsi Gišku, nego Žaka. Izlaze onako sa pancirima, sa automatskim oružjem i Giška je u tom trenutku pomislio da ga je njegov ortak namestio, da ga je prodao zbog neke kombinacije i rekao, eto, provaljen sam da sam pobegao iz zatvora iz Švice i sada dolaze da me hapse. Izlazi iz automobila i počinje da puca na žandarmeriju. To je bilo neshvatljivo te 1979. godine i oni su onako u šoku svi zalegli, zauzeli neke busije kako bi se sačuvali, što je i normalno, a Giška počinje da trči. Računao je da ima jaku fizičku kondiciju, da je snažan i da može tako par kilometara da otrči i da se sakrije u nekoj zgradi ili u nekom prolazu, dok ne prođe sva ta situacija oko njegove potrage. Međutim, to, kako Bojan Petrović kaže, jedan od najboljih Giškinih prijatelja, to ni režiser filma nije mogao da režira. Jedan od policajaca je zapravo bio prvak Francuske u maratonu. I on je skapirao da Giška više nema municije, da ne može da puca i počeo je da trči za njim. I Giška, koliko god je davao po gasu, ono, trčim jače i jače, žandarm trčao je sve bliže i bliže do njega. I na odstojanju onako Motorolom je javljao tačno mesta gde prolaze i gde se nalaze. I posle istrčanih 4 kilometara Giška je iznemogao, stao je i tu ga je uhapsila francuska interventna policija. I Giška se našao ponovo u zatvoru. Giška je bio uhapšen te 1972. godine i suđeno mu je za ono što je uradio u Francuskoj. Za pucnjavu koju je pucao prema pripadnicima žandarmerije, a na sreću nije ubio nikoga, Giška je dobio godinu dana zatvora. A za bekstvo iz ženevskog zatvora dobio je 9 meseci. Ukupno znači 21 mesec. Međutim, šta se dešava u ovom slučaju? Giška se poziva na svoj pravi identitet i odlučuje da se izjasni ovog puta kao Amerikanac. Jer kako sam i rekao, Giška je po rođenju imao američko državljanstvo na osnovu državljanstva njegovog oca. Jer njegov otac je bio američki državljanin. I s obzirom, pošto je američki državljanin, a oni su gospodari sveta i sada, a i tada bili, američki državljanin ima pravo da posle izdržane kazne u zemlji gde se nalazi za određeno krivično delo, a u ovom slučaju to je pucnjava na policiju i nepoštovanje njihovog zakona, da se izjasni gde hoće
da leži ostatak kazne. I svi su očekivali da će to biti Sjedinjene Američke Države. Međutim, Giška je rekao da hoće da ide za Jugoslaviju. Zato što je Jugoslavija bila druga država u kojoj je on imao državljanstvo. I iz Francuske, umesto za Italiju, gdje je tamo bio osuđen na 7 godina, ili recimo za Švajcarsku, gdje mu se sudilo zbog pljačke neke banke, kako neki kažu, opljačkali su navodno neki tržni centar, ali ja mislim da je u pitanju pljačka u kojoj je učestvovao i izvesni Vita i koji je doneo ono uže u zatvoru i koji se krio u Parizu. I zbog toga je Giška krenuo za Pariz, jer je znao da je Vita kod izvesnog momka koji ima nadimak Konj. Jer taj momak je dobio nadimak Konj ne po konjskim trkama ili zato što ima konjsku facu, nego je uvek govorio nisi muško ako nemaš bar konja dolara u džepu. Mislio je na 10.000 dolara. To je ovdje u beogradskom žargonu konj. I posle odležanih 21 mesec zatvora u Francuskoj, Giška biva izručen jugoslovenskim vlastima. Dolazi za Beograd i biva smešten u centralni zatvor u Bačvanskoj ulici u Beogradu. I tu provodi 6 meseci. Po izlasku iz centralnog zatvora te 1982. godine počinje, kako mnogi kažu, najmirniji period Giškinog života i možda najlepši u njegovom životu. A zašto? Počinje da se zabavlja sa jednom prelepom devojkom, koja se zvala Dragana. Iz braka sa ovom prelepom ženom Giška dobija i ćerku, kojoj daje po majci ime Milena. I svi su tada te 1983. godine, kada mu se rodila ćerka, govorili da se Giška najverovatnije najzad smirio i da počinje jedan srećan period njegovog života u pravo vreme. Giška tada ima 27 godina. Čak su rekli neki onako zlobnici, eto, ne da samo ima vremena da završi onaj započeti fakultet, nego ima vremena da odsluži i vojni rok, koji Giška nikada nije služio. I šta se dešava dalje? Da li je to bilo baš tako? Te 1982. godine, bar po arhivi Savezne državne bezbednosti, Giška postaje saradnik službe državne bezbednosti i to me čudi da postaje saradnik državne bezbednosti te godine, jer još 1977. godine on savetuje Ranku Rubežiću da niko ne može na svetu da se bavi ozbiljnim kriminalom ako nije saradnik neke obaveštajne službe ili neke mafijaške organizacije, koja već ima vezu sa svim policijama. Naravno, Ranko je to tada u Beču pred svedocima rekao, debeli, brini ti o sebi, pusti ti mene da ja budem solo igrač. Sada, 82. godine tačno je da Giška počinje saradnju sa našom službom bezbednosti. Ali moramo da se zapitamo, možda je Giška sarađivao sa nekom drugom obaveštajnom službom, možda američkom, možda sa FBI-em, možda sa DEA-om, možda sa CIA-om ili već ne znam koje sve obaveštajne službe ima Amerika. Pa on je američki državljanin. Možda iz patriotskih razloga on voli isto i Ameriku kao što voli i Jugoslaviju. I moram da kažem da mi je jako čudno da je čovek o kome sve ovo vreme pričam i koji je pri ubeđenju da je monarhista i koji veruje da svo zlo dolazi od komunista, koji je vernik od malih nogu, kao što sam rekao, jer ga je tako vaspitavao otac od rođenja, kasnije i majka, odlučuje u svojoj 27. godini da postane saradnik službe državne bezbednosti, koja je još uvek pod krilima komunizma, odnosno petokrake, koja je pod komunizmom i čija je glavna ideja bratstvo i jedinstvo i vera u Titove ideale. Giška te 1983. godine pod ko zna kojim imenom i pod ko zna čijim pasošem odlazi za Nemačku. I tamo je boravio neko izvesno vreme i onda se vraća. Pokazivanju
njegovih prijatelja iz Beograda bio je odsutan 30 dana. Sada, upravo u tom periodu kada je Giška bio na nekom službenom putu, da li baš u ovoj zemlji, u Nemačkoj ili u nekoj drugoj, u blizini Minhena u Nemačkoj ubijen je Stjepan Đureković, bivši direktor INE. Tadašnja služba državne bezbednosti je ovog čoveka okarakterisala kao opasnog, destruktivnog čoveka i kao ustašu. I rekli su da je on opasan po celokupni sistem tadašnje socijalističke federativne republike Jugoslavije. A šta se zapravo desilo? Stjepan Đureković je pre svog odlaska svog sina smestio kod tada poznatog vođe hrvatske emigracije u Nemačkoj, a samo mesec dana posle toga došao je i on sa ni manje ni više nego 40 miliona dolara u kešu i sa nekim akcijama INE za trgovinu nafte u Severnom moru. Sada, šta se dešava? Kako su kasnije svi pričali, najverovatnije je Savezna služba državne bezbednosti po naredbi Staneta Dolanca angažovala upravo Gišku kako bi ovog čoveka likvidirao i da je glavni egzekutor navodno Giška. Tako bar pišu mnoge knjige. Međutim, ja se ne slažem sa ovim. A zašto se ne slažem? Bez obzira što su neki tadašnji radnici službe državne bezbednosti govorili da je Giška učestvovao u ovoj akciji, ja ne verujem u to, jer po ustavu koji je tada važio, elementi koji su opasni za državu mogu biti samo rešavani po nacionalnim republičkim službama. Odnosno, ako je element koji je opasan Srbin, njega treba da ubije srpska državna bezbednost. Odnosno, da egzekutor bude Srbin. Ako je slučajno Hrvat, to treba da organizuje Hrvatska obaveštajna služba. Odnosno, hrvatski DB, koji je bio u sastavu tadašnjeg saveznog DB-a. Odnosno, egzekutori treba da budu Hrvati. I sve ustaške emigrante koje je likvidirala posle Drugog svetskog rata tadašnja UDBA, uradili su Hrvati. Čak i likvidacija čuvenog Maksa Luburića, koja je izvedena 60. godina, izvršena je od ruke Hrvata, odnosno od ruke Maksovog kuma. To je bilo pisano pravilo. Pucanje na Antu Pavelića u Argentini nije bilo u organizaciji službe državne bezbednosti, već tadašnje četničke emigracije iz Severne Amerike pod vođstvom popa Momčila Đujića. Šef Hrvatske obaveštajne službe tada bio je Pavle Gaži. I po naredbi Josipa Vrhovca, koji je bio predsjednik Saveznog izvršnog veća, Pavle Gaži se sastaje sa Stjepanom Đurakovićem u Bukureštu, kako bi razgovarali o njegovoj predaji, odnosno o njegovom povratku za Jugoslaviju, odnosno za Zagreb. I Stjepan Đureković je tada rekao: ja dolazim, ali dolazim sa dokumentima koji će dokazati da nisam najveći lopov i imenom i prezimenom prozvaću najmanje 100 direktora sa prostora kompletne Jugoslavije i prozvaću i mnoge političke funkcionere koji su opljačkali milijarde dolara iz Socijalističke federativne republike Jugoslavije. I šta se dešava? Pavle Gaži se vraća, podnosi raport Vrhovcu i odluka je pala. Ovog čoveka treba eliminisati. I zaista, 1983. godine ovaj čovek je ubijen u jednom predgrađu Minhena. A za ovo ubistvo kasnije je suđeno sledećim hrvatskim obaveštajcima. A to su Josip Perković i Zdravko Mustač. I ja verujem da oni stoje iza organizacije ove likvidacije, ako nisu lični egzekutori. Sada, šta se dešava dalje? Giška posle povratka iz Nemačke živi srećno sa svojom suprugom i detetom. Naravno, druži se sa svojim zetom, koji je ugledni privrednik u Beogradu, druži se sa svojom sestrom, izlaze na zajedničke večere i najbolji drug u tom periodu postaje mu Ranko Rubežić. Kako govore ljudi
iz naselja braće Jerković, oni su bili kao braća. Na kraju krajeva to pokazuju i njihove zajedničke fotografije. Ipak, kada se analizira ova fotografija, ona govori mnogo toga. Ali to ću ostaviti vama da o tome razmislite. To su bile te godine koje se možda nikad neće ponoviti u istoriji Srbije, kada su se rađali momci, kada su se dokazivali na jedan drugi način. Međutim, Giška je bio malo impulsivan, ali je bio impulsivan na nepravdu. Vrlo lako je znao da plane, ali isto tako lako znao i da se smiri. Bio neko ko je znao i da zaštiti, ali i da oprosti puno toga nekim ljudima koji možda to nisu zaslužili u to vreme. Kažem, znalo se sve ko je ko. Bilo je nekoliko lokala u gradu, 1 ili 2 diskoteke. Svi su tamo dolazili. Recimo, ja sam imao prilike tada da upoznam i Ranka Rubešića, čovek koji se nije izdvajao ni izgledom, ni bilo čime, onako kad ga vidite, jedan od običnih momaka, ali verujte, čovek je bio tempirana bomba, bukvalno tempirana bomba. Kad niste znali u razgovoru, ako s njim pogrešite, šta može da vas nađe. Dok recimo to nije bio slučaj sa Giškom. Giška je bio neko koga se nisu ljudi plašili. Naprotiv, mnogi su ga obožavali, voleli su ga. Običan narod, ljudi iz kraja i tako dalje. On je umeo da se druži sa ljudima, umeo da sedi, da priča, da razgovara, da pomogne kad treba. Bilo kako bilo, ovaj dvojac je viđen svuda u gradu. U Mažestiku, u Metropolu, u hotelu Slavija, u hotelu Srbija i na kraju krajeva Ranko Rubežić u to vreme već važi za čoveka koji je glavni reketaš u Beogradu i koji je uveo novo krivično delo na terenu i na prostoru tadašnje Jugoslavije, ali po našem zakonu reket ne postoji, već samo nasilničko ponašanje. I sada Ranko Rubežić šeta bombama po gradu, reketira ni manje ni više nego hotel Moskvu, reketira hotel Slaviju, reketira hotel Metropol, reketira hotel Srbiju i ne može mu niko ništa. 2 puta je do duše bio u centralnom zatvoru po 6 meseci, ali ga puste. Sada, da ne pričam sada o Ranku i o njegovim hajdučijama i junaštvima, ja bi da se vratim na Gišku. Giška u tom periodu druži se sa Rankom, naravno i sa ostalim drugarima. Njegov najbolji drug iz mladosti, Beli, uveliko počinje da otvara otpade po Beogradu, jer vraća se iz Amsterdama, počinje da se bavi biznisom, savetuje Giški da zajedno uđu u neki posao, međutim Giška je i dalje nekako po strani, kaže dobro Beli, radi ti svoju priču, a ja ću nekako da se snalazim tu sa ekipom, sa Rankom i sa ostalim drugarima. Pa sad ću vam reći jednu stvar. Oni su malo bili u suprotnosti, zato su se dobro slagali. Beli je bio jako smiren, tih, i Beli svojom pojavom nije izazivao pažnju. On je bio srednje visine, onako, kao jedan običan čovjek iz naroda. A recimo Giška kad se pojavi sa svoja 2 metra, onako markantan, on je bio primjećen gdje god da uđe, na javnom prostoru, gdje god se pojavi, on je bio uočljiv. I onda njih 2 kad su išli zajedno, dopunjavali su se i kao tandem su bili veoma dobri. Tu nije bilo da je jedan glavni, da je jedan iznad drugog. Oni su bili kao braća, oni su bili jednaki. Sve odluke su donosili zajedno, bili su saglasni jedan sa drugim. Tako da tu nije bilo neke podvojenosti. Oni bi se uvek dogovarali i ono što se dogovore, tako je to i bilo. I šta se dešava dalje? Jedan od najboljih drugova Giškinih otvara kazino u hotelu Srbija. To je bio poznati Simenda. Simenda nikada nije bio poznat kao vrhunski kriminalac. Ali šta se dešava s njim? On je voleo da bude u društvu ljudi koji su važili za opasne momke. I voleo je da se druži i sa Rankom Rubežićem, i sa Giškom, i sa ostalim momcima iz njihovog miljeja. Ono što ne valja tim ljudima, to je da se hvale i da uvek preuveličavaju neke stvari. Najverovatnije je da je Simenda preuveličavao i neke svoje zarade. A u tom trenutku, kao što sam rekao, Ranko se bavi iznudama i reketiranjem. Par puta je on Simendi tražio reket, ovaj mu nije platio i ovaj ulazi u hotel Slavija, uzima
kompletno sav novac iz kase, a kada mu je Simenda prigovorio na to da nije u redu što je uradio, Ranko je pucao na njega i to iz automobila u pokretu. Vozio ga je neko od njegovih telohranitelja, jer on tada već u tom periodu ima telohranitelje, 2 automobila, kreće se po gradu, nikad se ne zna u kom je automobilu, izvršeno je na njega nekoliko pucnjava, odnosno atentata, svi već pričaju da Ranka neće ni metak, da je on zapravo srpski Dat Šulc i sada on puca na Simendu i teško ga ranjava. Ni manje ni više, puca 6 metaka iz Magnuma i puca ceo okvir od 20 metaka iz automatskog pištolja Uzi na ovog mladića koji je srećom preživeo. I to se sve dešava krajem 1984. godine. Naravno, Giška je počeo da skreće pažnju preko nekih svojih prijatelja Ranku, da to nije u redu što je napao i na njegove najbolje drugove i da ne treba njih dvojica da se zakrve zbog nekih iznuda i ne znam tamo čega sve. Međutim, u tom periodu Ranko živi na visokoj nozi. Stanuje u apartmanu hotela Jugoslavija. Njegovi glavni sponzori su braća Šaranović, koji imaju nekoliko kazina po gradu, a usput Ranko reketira neke svoje stare prijatelje. Između ostalih reketira i gospodina Dapčevića, koji je oženio Rankovu bivšu devojku, Bibu Ribu, a sada je otvorio jedan od najpoznatijih kasina u gradu, u hotelu Metropolu. I šta se dešava? Ranko ulazi tamo kada su bogati Arapi, on im otima satove, skida im lance, uzima novac iz kase i kaže još onako nonšalantno radnicima kazina: obavestite Dapčevića da spremi još toliko love, jer ovo je malo što sam večeras uzeo. I te 1984. godine, posebno u drugoj polovini, dolazi do velike netrpeljivosti između dva nekada dobra i nerazdvojna druga, između Ranka Rubežića i Giške. I po gradu je počelo da se priča svašta. S obzirom da je Giška imao prelepu sestru, Slavicu, počele su priče da je netrpeljivost između ova dva momka nastala tako jer se Ranko zaljubio u Slavicu. I ja sam bio dovoljno slobodan i pozvao sam Slavicu i razgovarao sam s njom. I pitao sam je da li je ta priča tačna ili ne. I ona je doslovce rekla ne. To je netačna priča i to je bilo ovako. Netrpeljivost je počela kada je njihovoj majci Mileni u posetu došao Rankov otac Milić Rubežić, pukovnik u penziji, koji je gotivio Giškinu majku zato što je iz Peći, iz rodnog mesta odakle je i Ranko, a i Rankova kompletna porodica. I sada oni su pričali o svemu, na kraju krajeva Milena, kao i svaka žena, pohvalila se: eto, najzad sam dočekala da se moj sin smiri, dobio je ćerkicu, nadam se da će sada žena uticati, da će ga uzeti pod svoje i da će on postati jedan dobar preduzetnik kao mnogi njegovi drugovi iz kraja, konkretno misleći na Belog Matića. I kada je čuo te reči Milić Rubežić, on je rekao: Milena, molim te, nekako pomozi mi da i ovog mog urazumimo, on te strašno poštuje, stalno mi priča kako ti praviš najbolje ručkove na svetu, jako te ceni i poštuje i molim te, nekako ga urazumi da se i on oženi, skući i da se smiri, jer počeo sam da se plašim za njega. I Milena je rekla: u redu. I Ranko je došao. I Milena počinje sada Ranku da čita bukvicu, tu pred njegovim ocem: sine Ranko, godina ti je dosta. Vreme ti je da nađeš lepu devojku. Na kraju krajeva, kako sam čula, jurete devojke po gradu. Lep si, naučici, oženi se. Pravi porodicu. Evo vidi kako ovaj moj sada već drugačije razmišlja. I sada Ranko, uopšte ne obraćajući više pažnju na majku Milenu, ne shvatajući da se nalazi u njenoj kući kao gost, on se okreće ka svom ocu i onako bezobrazno kaže rođenom ocu: šta je jajaro
oficirska, došao si da me drukariš ovde kod majke Milene. Celog života si se bavio drukanjem, a sad si i majku Milenu okrenuo protiv mene. I na opšte zaprepašćenje svih, sa stola uzima prvi predmet, a to je bila velika ukoričena porodična Biblija. I tom Biblijom počinje da tuče rođenog oca Milića po glavi. To je kazivanje Giškine majke Milene, a kasnije i njegove rođene sestre. I on mu je malte ne razlupao glavu tom Biblijom. Krv je prštala na sve strane. Majka Milena je morala da zove i hitnu pomoć. A Ranko je onako bacio onu Bibliju, kao da se radi o nekom najobičnijem predmetu, a ne o svetoj knjizi. Izašao je na vrata, seo u automobil i otišao u nepoznatom pravcu. I posle toga, kada je već došla hitna pomoć, odvezla Milića Rubežića do urgentnog, vraćaju se Slavica i Giška. Dolaze svojoj mami i šta se dešava? Vide krv po kući, vide krvavu Bibliju. Pitaju šta se strašno desilo. I majka Milena je ispričala da je bio Ranko i da je pretukao Biblijom svoga oca. Giška je bio besan. Zvao ga je odmah telefonom. Znao je broj njegovog apartmana u hotelu Jugoslavija, gdje je tada boravio Ranko Rubežić, i rekao mu je da više ne dolazi u njegovu kuću. I da je sramota to što je uradio i da dete koje digne ruku na svoga oca ne može da bude Giškin drug, jer taj isti će dići ruku i na njega. I od tada je Giška počeo da izbegava Ranka Rubežića. Posle one pucnjave koja se desila sa Simendom, Ranko se još više osokolio i počeo je da doživljava sebe kao neprikosnovenog gospodara u gradu. Mislio je da ga se Giška plaši. To je čak javno i pričao po gradu. Najverovatnije da bi isprovocirao Gišku kako bi se sreli. Mnogi za njega kažu da je koristio i neke nedozvoljene supstance, ali mnogi kažu da je on bio prirodno lud i da mu te supstance uopšte nisu ni bile potrebne. A ako ih je tako prirodno lud koristio, onda mogu da zamislim kakav je to pakao bio u njegovoj glavi i šta je sve taj mozak mogao da smisli i šta je sve ta sirova snaga koju je imao Ranko Rubežić bila u stanju da uradi. A svi znamo da je ovaj čovjek uvek nosio 2 magnuma i bar 1 bombu. I šta dalje radi Ranko Rubežić? On posle ovoga odlazi za Podgoricu i susreo je neke zajedničke prijatelje njegove i Giškine. I na javnim mestima, u nekim kafejima, u samom restoranu Titograd, u centru Titograda, sreo je i jednog poznatog sportistu i pitao ga je: dobro, da li još uvek voliš i poštuješ Đorđa Božovića Gišku? Ovaj je rekao: naravno, uvek. I šta se dešava? Ranko ga je premlatio, prebio ga je na mrtvo ime. Ovaj čovek je završio u urgentnom centru. I naravno, glas o tome se brzo čuje. Počelo je da se priča da Ranko ide Crnom Gorom i da prebija ljude koji poštuju i cene Đorđa Božovića Gišku. Giška je u tom trenutku bio u Beču. Odmah kada je saznao šta se dešava, prvim avionom dolazi za Beograd, a iz Beograda za Podgoricu. Međutim, i na Giškinu sreću, a i na Rankovu, nije našao Ranka tamo, jer Ranko je čuo da je Giška došao za Beograd, odmah mu je neko javio, on odlazi za Kotor, a iz Kotora on odlazi za Budvu, a iz Budve jahtom jednog svog prijatelja odlazi za Portoroš. I krajem 1984. godine ono što je bitno za Giškin život uopšte ovde u Beogradu i za prekid nekog njegovog mirnog života u glavnom gradu, to je događaj iz Nane. Krajem 1984. godine kulminiraju te netrpeljivosti između njega i Ranka Rubežića, odnosno srpskog Dač Šulca. Počinju da kruže razne priče po Beogradu, te da Ranko Rubežić planira da ubije Gorana Vukovića Majmuna, koji u tom periodu postaje izuzetno blizak sa Giškom. Inače, postaje blizak sa Giškom zato što je odlično poznavao oca Aleksandra
Aleksandra Kneževića Kneleta i poznavao je naravno i Kneleta. Jer Aleksandar Knežević Knele i Goran Majmun su bili iz Sarajevske ulice, iz takozvanih Bajlonijevih zgrada, broj 39. Kasnije njegov otac Buca Al Capone seli se u naselje braće Jerković, dobija stan u Crvenom soliteru i tu su živeli. Inače, ostali su dobri prijatelji kao komšije sa Goranom Vukovićem. I Buca Al Capone upoznaje Gišku i Gorana Majmuna u jednom kafeu u Sarajevskoj ulici. Inače, u tom kafeu gde je dolazio i Ranko Rubežić, okupljali su se tada poznati mangupi iz Sarajevske ulice. I tako je počelo prijateljstvo između Giške i Gorana Majmuna. Kasnije, Goran Majmun je prihvaćen kao pravi član voždovačkog ganga, pre svega zato što je i on bio dete vojnog lica, njegov otac je bio pukovnik vojske, a inače je isto bio poreklom Crnogorac i to je najverovatnije kod Giške izazvalo posebne neke emocije jer bio je slab prema ljudima koji su poreklom iz Crne Gore i prihvatio je Gorana Majmuna kao dečka za svoju ekipu. A u tom periodu počinje intenzivno druženje između Borisa Petkova i Gorana Majmuna. I sada dešavaju se te scene da Ranko Rubežić prvo otima oca Borisa Petkova, a kasnije Boris Petkov dolazi do saznanja da Ranko Rubežić priprema i likvidacije pripadnika voždovačkog ganga. I moram još nešto da pojasnim. Kriminalna grupa sa Voždovca, koja je važila tada za najjaču ekipu u gradu, postojala je kao voždovački gang. Međutim, zvanično policija tada nije priznavala postojanje organizovanog kriminala u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. I oni se nisu zvali kao voždovački gang u novinama i tako dalje, sve do 90. godine. Jer bilo je sramota da se prizna da u jednom samoupravnom socijalističkom sistemu postoji organizovani kriminal. Inače, oni su se bavili organizovanim kriminalom. Već su uveliko radili prodaju ukradenih automobila, radili su organizovane pljačke po zapadnoj Evropi, radili su narkotike, radili su prostituciju, radili su organizovanu kocku, radili su mnoge kriminogene radnje i u Jugoslaviji, ne samo u Beogradu, nego malte ne na kompletnoj Jadranskoj rivijeri, naravno u kombinacijama sa hrvatskim mangupima i to mogu sada neki da kažu nije postojao voždovački gang. Ali, zašto onda Giška tu kompletnu ekipu i organizaciju naziva porodica? To je zato što su svi zajedno gledali onaj kultni film Kum i po uzoru na taj film oni se tako i ponašaju. Tako da se voždovački gang tada u tom periodu zvao porodica. I moram ovo još da dodam. U Beogradu tada funkcioniše voždovački gang, funkcioniše Dorćolski gang koji je predvodio i Solero Džamba i njegova ekipa, funkcioniše Zemunski gang koji predvodi Ljuba Zemunac sa Čentom, bez obzira što Ljuba Zemunac nije bio iz Zemuna, njega su Zemunci prihvatili kao svog čoveka, inače on je isto sa Voždovca, odnosno sa Zvezdare. Mada tada zvezdarski i voždovački gang su jedno te isto, sve do 90. godine kada se iz voždovačkog ganga izdvaja Sredoje Šljukić i pravi posebni zvezdarski klan, ali Ljuba Zemunac ne dejstvuje kao voždovački gang ili zvezdarski, on je u Zemunu i oni ga prihvataju kao svog. Sada, tako je prihvaćen najverovatnije i Goran Majmun, iako nije sa Voždovca, nego je sa Savskog venca i Sarajevske ulice. Mislim, nema to nikakve veze. Bitno je da su oni u tim zajedničkim poslovima i kombinacijama. I to su bila neka tri klana, rekao sam Dorćolski, Zemunski i voždovački gang koji su tada vladali Beogradom. U tom kriminogenom miljeju. Šta su oni zapravo radili? Kao što sam rekao, pre svega kocku, prostituciju, trgovinu oružjem, nije to bila velika trgovina nekog oružja na kamionima, to je bilo ono ispod ruke, nabavlja se neka dobra utoka i tome slično. Bilo je u to vreme trgovina narkoticima vrlo unosan posao. Giška je bio protiv toga i to nije radio. Nije bio sklon da
otima, da pljačka na način koji će unesrećiti nekoga, u kom smislu, povrediti, da će biti žrtava, da će se pustiti krv. Oni su se opredelili da rade van Srbije. A zašto da rade van Srbije? Jer su oni to shvatili na taj način. Vidi, ako to radimo u Srbiji, mi povređujemo naš srpski narod. Nečija majka će ovde zaplakati, a oni tamo preko su. Pa vidi, oni su kod nas toliko zla zaslužili da šta god da im uradimo, nije problem. Lakše se podnese. Sada, ta netrpeljivost između Giške i Ranka Rubežića kulminirala je događajem u Nani. Te večeri Giška je sa svojim kumom Žakom, sa Bojanom Petrovićem, krenuo da obiđe neke lokale po gradu. Prvo su otišli do Topčiderske noći na Topčideru, a onda odlaze do Mažestika. U Mažestiku nisu našli neku ekipu koja im je odgovarala i odlaze do Nane. Međutim, kada su došli do Nane i kada se Giška parkirao blizu Bigza, on je rekao Bojanu Petroviću: idi u Nanu i proveri slučajno da li se neko nalazi tamo od poznate ekipe kako bi nastavili druženje. Sada, Bojan Petrović kaže svoju priču. Međutim, po priči sestre Slavice, Giška je krenuo po gradu kako bi pronašao Ranka. Zato što je počeo da maltretira njegove prijatelje i što je postao nepodnošljiv. I poslao je navodno nekog palačinku, ali po svim pisanjima medija i kasnije štampe, a i svedočenju ljudi iz braće Jerkovića, koji su bili prisutni te večeri u Nani, ušao je mladi Bojan Petrović, prišao Ranku Rubežiću i rekao je: Ranko, Giška te čeka napolju, hteo bi s tobom nešto da popriča. Na ulazu je stajao Isolero Džamba, koji je u to vreme radio kao šef obezbeđenja diskoteke Nana sa svojom ekipom. Inače, Isolero Džamba nije voleo Ranka zato što ga je Ranko nekoliko puta pre toga premlatio po gradu. Pre svega u Akvarijusu, a i ispred Čuburske lipe. Tako da Džamba je mrzeo Ranka Rubežića onako u podsvesti. Više je bio na strani Giške. I rekao je Bojanu Petroviću: vodi računa, momče, kad ulaziš unutra, jer Ranko je sa svojim momcima, maltretira sve redom i naoružan je. Vrlo je opasan. Šta se dešava? Kada je Bojan Petrović prišao Ranku Rubežiću i kada mu je rekao da Giška želi sa njim da razgovara, Ranko je odmah ustao. I to je ustao tako silovito, krenuo je vani i na izlazu je rekao Isoleru Džambi: sada ćeš da vidiš kako ću da oderem debelog. I Džamba je ostao pored vrata sa svojom ekipom. Međutim, šta se dešava u tom trenutku? Izlaze još dva pećanca koji su bili u obezbeđenju Ranka Rubežića. To su neki momci koji su tada bili telohranitelji Ranku Rubežiću. To nisu bili Vuja i Dadilja, bili su neki drugi momci. I šta se dešava? Isolero je primetio da su oni svi naoružani. I u tom trenutku Isolero je izvadio svoj pištolj Magnum i rekao je: momci, stanite, ovo ne može proći bez pucnjave, ako idete vi da pomognete Ranku. Nema nikakvog pojačanja, neka to reše njih dvojica između sebe. Šta se to tačno desilo? To su znali samo Giška i Ranko Rubežić. Navodno, došlo je do toga da su oni počeli neku raspravku između sebe i sada ja ne bih hteo da ulazim u onu priču, izvadio je ovaj pištolj pa ga je ovaj na neke emocije, kao ono u fazonu: brate, koliko si kod mene puta jeo kući, nećemo valjda mi da se ubijemo između sebe, Crnogorci i tako nešto. To nije palilo kod Ranka Rubežića. Ja mislim da je Ranko potegao Magnum odmah na Gišku, da je ovaj u tom trenutku ga uhvatio za ruku, da je došlo do rvanja između njih i da je došlo do opaljenja koje se završilo tako što je Ranka Rubežića metak pogodio u desno plućno krilo i on je odmah pao tu pored šina. Kako je rekao jedan očevidac, posle tog pucnja od silne detonacije, jer to je jak pištolj, Ranko je odleteo 2 metra nazad i pao je na tramvajske šine, koje su utisnute u asfalt i tu prolaze pored Bigza, 50 metara od Nane.
E sada, kako je tu tačno išao taj razgovor između Ranka i Giške, neko to romantizuje na svoj način, ali po govoru Giškine sestre Slavice, Giška je Ranku rekao: ja nisam došao da te bijem, ja sam došao da te ubijem. I najverovatnije onda Ranko izvadio jedan od tih svojih pištolja, došlo je do rvanja između njih, Giška mu je možda oteo pištolj i opalio je u njegovo plućno krilo, odnosno u njegove grudi. E sada, po pričanju onih koji su bili očevici tog događaja, oni kažu da odmah posle te pucnjave prvi je pritrčao da pomogne Ranku Rubežiću i Solero Džamba. I on ga je ubacio u taksi, jer odmah tu gdje se desio taj događaj je od uvek bila taksi stanica i uvek ima bar 20-ak taksi vozila. Znači, ubacili su ga odmah u prvi taksi automobil koji je Ranka odvezao u urgentni centar u Beogradu. E sada, da li je i Džamba tada krenuo sa Rankom u taksi ili nije, to je sada stvar mašte pojedinih ljudi, jer neki kažu jeste, pošao i Džamba sa Rankom, mada mi je to čudno, jer Ranko ga je tukao nekoliko puta pre toga i ne verujem baš da je toliko Džamba bio slab sada na Ranka, pa ajde da mu pomognemo. Na kraju krajeva Džamba je radio kao obezbeđenje Nane, a nije bio pripadnik hitne pomoći grada Beograda. Što se tiče samog Ranka, on je prebačen na urgentni centar gdje mu je urađena hitna operacija, preživeo je, ostao je bez desnog plućnog krila. U bolnici je ostao 2 nedelje, iako su lekari insistirali da ostane bar mesec dana, a možda i duže. Ranko je na potpis izašao jer je rekao da mora da reši neke stvari u gradu. To se naravno pročulo po celom gradu i kako govore Boris Petkov i Bojan Petrović, iz grada je zapalilo pola kriminogenog sveta za inostranstvo. Znači, svi koji su se na bilo koji način zakačili sa Rankom, pobegli su iz grada. I Ranko je počeo da divlja po gradu i to divljanje se završilo 19. februara 1985. godine, navodno po naređenju Gorana Majmuna, koji je postao šef voždovačkog ganga u odsustvu Giške. E sada, gde se nalazi Giška za to vreme? Odmah posle Rankovog ranjavanja, iste večeri, jedan taksista, Giškin prijatelj, odvezao je Gišku za Beč. Giška je bez problema prešao jugoslovensko-austrijsku granicu zato što je imao američki pasoš. Tako da ovaj slučaj ostaje upamćen kao jedan od prvih oružanih sukoba po beogradskim diskotekama. Ni manje ni više nego između dva najžešća momka u tadašnjem Beogradu. Ranko Rubežić je ubijen 19. februara 1985. godine kod Istočne kapije, kada je izlazio iz stana Brane Šaranovića, inače čoveka koji je važio za jednog od najboljih Rankovih prijatelja. Naravno, posle ovog događaja mnogi ljudi su odahnuli, počeli su da izlaze slobodno u grad, mnoge mlade žene su isto počele da se šetaju gradom i da izlaze po noćnim klubovima, jer se više nisu plašile hirovitog Ranka Rubežića. Mnogi su se i vratili iz inostranstva, ali se nije vratio Giška. Najverovatnije zato što ga je policija tražila zbog pokušaja ubistva Ranka Rubežića ispred Nane. Jer su oni najverovatnije tako i kvalifikovali ovo delo za koje je po tadašnjem zakonu bila predviđena kazna od 5 do 15 godina. Navodno je i Solero Džamba bio pozvan kako bi dao izjavu u vezi ovog događaja i on je rekao da se on uopšte ne seća tog događaja i da on uopšte ne poznaje ni Ranka Rubežića, a ni Gišku. Što je policajcima i sudijama bilo smešno, ali to je bila izjava i Selere. E sada, šta se dešava sa Giškom pošto se on ne vraća za Beograd? On je u Nemačkoj sa svojom ekipom koju čini nekoliko ljudi, među njima najpoznatije ime je zapravo ime Brane Mićunovića,
koji je bio ujedno i jedan od najboljih Giškinih prijatelja, i oni su tada živjeli u Nemačkoj, kako se govorilo i kako je pisala nemačka štampa, od reketiranja klubova za masažu. Znači oni su išli kod vlasnika tih klubova koji drže devojke i uzimali su reket. Jedan od Nemaca je odbio da plati reket Giški i pozvao je Gišku na fer tuču. I navodno je Giška otišao. Međutim, nije otišao Giška, nego je otišao Brano Mićunović. I on je premlatio tog Nemca, i to jako dobro ga je premlatio, tako da je dobio baš onako vidne povrede. I ono što je vrlo bitno, zbog tog napada na tog nemačkog makroa, policija hapsi Gišku. Bez obzira što je on te večeri imao alibi da je bio u svom hotelu i da je imao temperaturu. Policija ga hapsi i tek kada su ga uhapsili, utvrdili su njegov pravi identitet i da se zapravo i traži zbog navodnog učešća u ubistvu Stjepana Đurekovića, hrvatskog emigranta. Sada, on je proveo 2 godine u istrazi u vezi ovog ubistva. A što se tiče napada na onog makroa, makro je izjavio da se on ne sjeća da je uopšte njega Giška napao, nije ga uopšte teretio i on je bio oslobođen zbog toga. Međutim, zbog nekih ranijih pljački koje je imao u Nemačkoj, Giška je dobio 3 godine, ukupno sa one 2 koje je proveo u istrazi, dobije još godinu dana, ali je ukupno bio osuđen na 3 godine zbog nekih krađa, kako bi se pokrile i one 2 godine istrage zbog Stjepana Đurekovića, jer to delo mu nije dokazano i nije mogao da bude osuđen za to delo, jer imao je dobar alibi. I po svemu sudeći, Giška nema nikakve veze sa Stjepanovim ubistvom. Bez obzira što su mnogi špekulisali da je on navodno glavni egzekutor. Zbog tog dela su tražili i Branu Mićunovića, a i Arkana. Svi ovi momci su imali sigurne alibije i ja verujem da je na kraju hrvatski sud osudio prave osobe koje su učestvovale u ubistvu Stjepana Đurekovića. I mnogi se sećaju tog suđenja koje je bilo Giški u Nemačkoj, gdje mu je pretila čak 20-godišnja robija. Sećaju se i dolaska njegove majke, a i dolaska mnogih njegovih prijatelja. I sećaju se jednog trenutka kada je njegova majka Milena izvadila bosiljak i svetu vodicu i kada je počela da prska po sudnici kako bi oterala zle sile. Također se sećaju da se Giška branio sam na nemačkom jeziku i da je govorio nemački jezik malte ne kao pravi Nemac, govorio ga je vrlo tečno. I ono što sam nekoliko puta rekao, da je Giška bio pravi poliglota, govorio je nekoliko svetskih jezika, između ostalog i nemački. Posle 3 godine koje je proveo u nemačkom zatvoru, Nemci ga isporučuju Italijanima zbog navodne pljačke Centralne banke Italije u Milanu. Giška je tu dobio još 3 godine, proveo je još 3 godine u zatvoru, tamo je slavio i rođendane i svašta nešto. To je bio zatvor mnogo manjeg stepena bezbednosti nego onaj u Nemačkoj. Dolazila mu je često poseta iz Jugoslavije, dolazila mu je majka, sestra i mnogi prijatelji. Tako da je Giška proveo još 3 godine u ovom zatvoru. Glupo je reći da je sve to vreme dok je bio i u Nemačkoj, a i u Italiji, da je dobio uplate za kantinu od svojih prijatelja iz Beograda. Pre svega od Branislava Matića Belog. I to Giška nikada nije ni krio. On je govorio: Beli je moj anđeo. Takođe, jedan bivši pripadnik službe državne bezbednosti kaže da je sve vreme dok je Giška bio u zatvoru nosio kovertu njegovoj majci svakog meseca i da je ta apanaža bila u visini njegove mesečne plate. Sada, da li je to tačno ili ne, ja ne znam. Ali tako piše u štampi i u knjigama. Dok je Giška robijao u Italiji, on je dobio informaciju od svog najboljeg druga, Belog, da se u Srbiji pojavio novi vožd i da se zove Slobodan Milošević.
I Giška je bio oduševljen Slobodanom Miloševićem i rekao je: Beli, kada budem izašao iz zatvora, priključujemo se Miloševiću i na svaki mogući način moramo ga podržati i moramo sarađivati sa njegovom službom bezbednosti. Najverovatnije da je ta Giškina priča i uticala na Belog da on posle krene u jednu akciju kako bi eliminisao jednog albanskog emigranta. Prvi je ušao Beli, a onda kad je ušao Beli, bilo je prirodno da uz njega bude i Giška. S tim što se Giška nije politički eksponirao toliko. Sada, šta se dalje dešava? Dok je Giška robijao, a Beli finansirao u početku SPS, onu ideju zajam za preporod Srbije, i dok je davao ko zna koliko puta po 10.000 maraka ili ko zna koliko već novca, on je naravno dolazio i kod svog druga Giške, uplaćivao mu je kantinu i svašta nešto i pripremao ga je za dolazak. Najverovatnije mu donosio i Miloševićeve slike, donosio mu je i neke knjige koje su veličale neke sada nove ideje, veliko srpstvo, i kako kaže Boris Petkov, kada je Giška izdržao zatvorsku kaznu 1990. i kada je došao je pun ideja o nacionalizmu. Zapravo, kako je Boris rekao, i Giški se desio narod, odnosno buđenje nacionalizma. Zapravo, nacionalizam je tada bujao na prostoru cele bivše Jugoslavije. Sada, u tom trenutku njegovog dolaska, njegov najbolji drug koji ga je sačekao, tu se pojavljuje i Joca Otašević, oni objašnjavaju Giški da Milošević više nije glavna priča, nego da se pojavio novi mesija, Vuk Drašković, a da je glavna politička frakcija u Srbiji SPO. I Giška je to prihvatio, kao i mnogi momci na Voždovcu. Šta se dešava? Po povratku Giške iz inostranstva, 6 godina je odsutan. On zapravo u tom trenutku ne zna na koju stranu teče Dunav. Mnogo toga se promenilo i u kriminogenom miljeu i u političkom. Sačekuje ga neka nova ekipa stasalih momaka na Voždovcu, pre svega tu je Žabac, tu je Knele. On prihvata ove mlade momke koji su onako mladi, žestoki, ludi, puni sebe, hoće da se dokažu svom idolu. Njihov idol je naravno bio Giška, i ne samo njima, nego mnogim ljudima na Voždovcu. I Voždovčani postaju glavna udarna pesnica obezbeđenja SPO-a i samog Vuka Draškovića. Na kraju krajeva, Giška je podržavao svog prijatelja Belog Matića u toj njegovoj ideji da finansira SPO i rekao je: ti si kralj zato što si kupio SPO-u 2 najnovija BMW-a, jer sramota je da se Vuk Drašković vozi tamo u nekom stojadinu. I naravno, Giška uz Belog postaje istaknuti član SPO-a, oni su svakog dana maltene zajedno na druženju sa Vukom Draškovićem i sa Danicom Drašković, odlaze po restoranima. Giška ima sada novu devojku po dolasku iz zatvora iz Italije, druži se sa Belim Matićem najviše, sa Jocom Otaševićem i sa tom ekipom iz SPO-a i kreću na neku turneju po Srbiji kako bi propagirali novu političku ideju, odnosno stvaranja velike Srbije i, što je najgore za tadašnji režim, propagiraju rušenje režima Slobodana Miloševića, smatrajući ga trulim, i rušenje Jugoslovenske narodne armije, jer kažu da je ona zapravo glavni kamen temeljac komunističkog trulog režima i da se treba stvoriti srpska vojska. Na tu ideju je došao Beli Matić, a Giška ga je podržao. Giška, koji je večito izbegavao vojsku, na kraju krajeva on se divio srpskim junacima, pre svega divio se Karađorđu, ali omiljena knjiga mu je bila Hajduk Veljko Dušana Baranina i tu je knjigu pročitao bezbroj puta. Politika je čudna stvar. Vi imate političare i to je uvek tako. Ne samo sada, nego oduvek je to tako. Ja ne znam političara koji uz sebe voli nekoga, komu sutra može biti konkurencija ili eventualno ga
maknuti da ne bude glavni u svojoj stranci. Ne. Jednostavno, zna se ko kosi, ko vodu nosi i u tome treba tražiti zašto nije imao neku značajniju ulogu u to vreme u Srpskom pokretu obnove. On jeste bio poštovan, jeste bio cenjen od Vuka i Danice i sve ostalo, ali on je više slovio kao ratnik, kao neko ko treba da se nađe tamo gde je najpotrebnije, a to je tamo gde treba štititi srpski narod. Dok su drugi bežali od toga i isticali se u svojim govorima na raznim trgovima, raznim mestima javnim za račun i u ime stranke. Te 1990. godine, kada se Giška vratio posle 6 godina zatvora za Beograd, dočekala ga je jedna situacija u kojoj se on jako teško snalazio. Pre svega, osjećao se veliki nemir i napetost u narodu. Osjećala se neka predratna atmosfera. Nacionalizam je bujao na sve strane. Mitinzi su bili po čitavoj Jugoslaviji. Svi narodi i sve nacionalne manjine ispoljavale su svoju nacionalnu pripadnost i neki hegemonizam. Ja mislim da je jedino romska populacija bila neutralna u toj priči. Svi ostali su napravili stranke, udruženja, veličali su svoj narod kao najveći i kao najstariji na svetu, kao najbolji i malte ne kao višu rasu. Od Đevđelije do Triglava, od Đerdapa do Jadrana, počelo je da se održava ista pozorišna predstava kojoj su glavni likovi bili malte ne neki ljudi kao da su isplivali iz prošlosti, odnosno iz Drugog svetskog rata. Ja prosto nisam mogao da verujem da ću dočekati situaciju da u Beogradu vidim miting na kome će ljudi u nekakvim uniformama, kao da se snima bitka na Sutjesci, marširati po centru Beograda, mahati nekim kamama, noževima i nositi šubare sa kokardama. To je za mene bio šok. I bilo mi je jasno da dolazi kraj Jugoslavije. Takođe, i u drugim delovima Jugoslavije, u Hrvatskoj pojavile su se neke nacionalističke stranke, konkretno u Hrvatskoj se pojavio HDZ, predvođen Franjom Tuđmanom, koji je bio proslavljeni general JNA, veliki komunista. Odjednom je i on počeo da propagira neki nacionalizam. Malte ne, svako je vukao na svoju stranu i po nekakvom šablonu, kao da su svi hteli da se Jugoslavija raspadne. I kamo sreće da su se na kraju dogovorili da se raziđemo bez ispaljenog metka, to bi sigurno bilo neko najispravnije rešenje. Međutim, neki politički lideri, kao što je na kraju krajeva bio i Slobodan Milošević, on je hteo da svi Srbi žive u jednoj državi, Tuđman je hteo da svi Hrvati žive u jednoj državi. Tu se pojavio u Srbiji i opozicioni mesija, zapravo Vuk Drašković, koji je govorio i propagirao isto veliku Srbiju. Tu se pojavio i vojvoda Šešelj, pojavili su se mnogi likovi. I nastala je jedna sveopšta ludnica. Te 90. godine marširali su ljudi po centru Beograda, nosili su raznorazna nacionalistička obeležja i pevali su neke prosto vulgarne i neprimerene pesme za centar jedne metropole kakva je Beograd. Međutim, Giški se to dopalo. On nije bio u šoku, prihvatio je ideju nekakvog velikog srpstva, odnosno prihvatio je ideju borbe za Srbiju u kojoj će živeti svi Srbi zajedno i govorio je kako eto došlo je vreme da se sruši JNA, to je bilo sigurno pod nagovorom svog najboljeg druga, odnosno svojih najboljih drugova, konkretno Belog Matića i Joce Otaševića. Prihvatio je njihove ideje i verovao je da je jedino pravo rešenje da se oformi srpska vojska. I te 90. godine počinje jedna velika kampanja SPO-a, po celoj Srbiji idu, propagiraju rušenje komunizma, pobedu SPO-a i veruju u to. Glavni centar u Beogradu za podršku SPO-a postaje Voždovac. Međutim, da je i SPS propagirao
slične ideje kao i SPO, propagirao je stvaranje države u kojoj će da žive svi Srbi zajedno, stvaranje srpske vojske, odnosno srpske JNA, kako je tada SPS govorio. Ja se prosto pitam da li je SPS uopšte i bio komunistička partija ili je zapravo bio jedna, pre bih rekao, ultradesničarska stranka. Ne vidim šta su oni pokazivali što je ukazivalo da su oni levičari. Ništa. Osim što su imali petokraku zvezdu. Sve ostalo je ukazivalo na jedan ultranacionalizam. Malte ne identični kakav je imao i SPO. Razlika u njihovim idejama je bila ta što su se borili za fotelju predsjednika Republike Srbije. Milošević se u njoj već nalazi po odluci Centralnog komiteta i očekuju se prvi višestranački izbori krajem 90. godine, a Vuk Drašković sa svojom ekipom i sa SPO-om propagira pobedu SPO-a i da on postane predsjednik Srbije u kojoj će on dovesti monarhiju i dinastiju Karađorđevića. Jer kako je govorio, bez kralja ne valja. U decembru su bili prvi višestranački izbori u Srbiji, gde je SPS odneo ubedljivu pobedu. SPO je imao samo 14% glasova na tim izborima, doživeo je debakl. Mnogi su bili razočarani, a pre svega bili su razočarani i mnogi Voždovčani. Kao što sam rekao, Voždovčani su bili glavni u obezbeđenju tih skupova SPO-a i na zadnjem tom predizbornom skupu koji se odigrao u Beogradu bilo je puno momaka sa Voždovca i po povratku sa zadnjeg tog skupa pred izbore u decembru mesecu Žabac Langundžin gine u jednom maltene mafijaškom obračunu u ulici Vojvode Stepe. Posle toga Giška drži govor na njegovoj sahrani, takođe na toj sahrani drži i Žabčev najbolji drug Knele govor, to je jedini video zapis gde Knele nešto govori i tu je Giška održao jedan potresni govor i rekao je da svim mladim ljudima predlaže da prikoče oružje, da zaborave svoju netrpeljivost jer je Srbija pred građanskim ratom. Odnosno da ne treba da se proliva srpska krv na ulicama ne samo Beograda, nego uopšte u bilo kom gradu, treba da se zaborave sve nesuglasice i nesporazumi. I pozvao je na jedinstvo. Takođe je rekao da je samo pre mesec dana bio u Kanadi i da je sreo tamo poznate naše emigrante koji su poslali veliku količinu novca kako bi se podržala borba za jedinstvo Srbije, za izgradnju hrama Svetog Save i rekao je da je susreo i mnoge velike ljude iz Australije koji će se pridružiti borbi srpskog naroda za stvaranje velike Srbije. Sada, taj maltene politički govor koji je Giška održao na toj sahrani, propagandna mašinerija SPS-a koristi kako bi što više naružila SPO i njegov program i samog Vuka Draškovića. Govore da je on okružen kriminalcima sa Voždovca i da eventualnim njegovim dolaskom na vlast doći će i mafija. I narod je to shvatio zdravo za gotovo. SPS je sa svojim propagandnim sredstvima informisanja, kako ih je kasnije Vuk Drašković nazvao TV Bastiljom, stalno informisao da je kriminal koji vlada ulicama Beograda maltene ušao u sve pore opozicije i da jedva čeka da preuzme sva bogatstva ne samo Srbije, nego tadašnje Jugoslavije. I da mafija sada ne želi da se bavi nekim kriminogenim radnjama, nego želi da preuzme čitavu državu. I ne samo to, mnogi tadašnji poslanici i SPS-a, a i nekih drugih stranaka, počeli su javno da prozivaju Vuka Draškovića, a konkretno i njegovo obezbeđenje. Prvenstveno Đorđa Božovića Gišku.
da je on šef voždovačke mafije, tada se prvi put upotrebljava reč voždovački gang i govore kako eto on želi da stvori nekakvu paravojnu jedinicu iz prošlosti. Šta se dalje dešava? Sva ta propaganda koja se dešava protiv SPO-a dovodi do toga da 9. marta 1991. godine izbijaju i velike demonstracije u Beogradu. Ja ovoga puta neću puno govoriti o tim demonstracijama koje su se desile 9. marta jer sam puno o njima govorio u epizodi o Belom Matiću, ali ću reći da je Giška imao jednu od presudnih uloga u tim demonstracijama kako bi sprečio upad demonstranata u Narodnu skupštinu Srbije, koja se nalazila tada u ulici Kralja Milana, odnosno srpskih vladara. I moram da kažem sledeće. S obzirom da sam tada radio i da sam se nalazio u kafani Takovski grm po zadatku, koja se nalazi u neposrednoj blizini tadašnje Skupštine Srbije u ulici srpskih vladara, svedok sam da je u Skupštini Srbije bio prisutan veliki broj specijalaca, odnosno pripadnika specijalne policije i da je priča da su navodno demonstranti ušli u Skupštinu Srbije zapravo jedna laž i neistina. U Skupštinu Srbije nije ušao niko osim policajaca i narodnih poslanika Republike Srbije. A na kraju krajeva, koliko sam kasnije čuo i bio obavešten od mojih kolega, a pročitao sam to kasnije i u nekim novinama, Giška je tada demonstrantima rekao da im ne pada ni na pamet da pokušaju da uđu u Skupštinu Srbije, što smatram da je bila jedna pametna stvar koju je ovaj čovek rekao i ispravna priča, jer svaki pokušaj ulaska u Skupštinu Srbije završio bi se veoma nasilno, jer Skupština je bila puna specijalne policije. I taj, kako bih ja rekao, neuspešni protest koji se desio u Beogradu, na kome je nažalost i 2 ljudi poginulo, jedan pripadnik policije i što je najveći paradoks, on je bio član SPO-a, to znam provereno, i poginuo je jedan student koji je slučajno tu prolazio, išao je do svog stana i politika ga uopšte nije zanimala. Kao mlad čovek možda je zastao iz znatiželje da vidi šta se dešava. Dakle, taj neuspeli protest koji je faktički po meni jedan politički fijasko, debakl SPO-a, u očima Vuka Draškovića je bio zapravo jedan veliki uspeh. Zašto? Kada su ga doveli iz Džordža Vašingtona, gdje je bilo sedište SPO-a, njegovi ljudi, odnosno njegovo obezbeđenje, konkretno Giška, Beli Matić, Joca Otašević, Knele i još neki Kneletovi momci sa Voždovca, kada su doveli Vuka Draškovića do spomenika kneza Mihajla, on je došao i počeo je da drži govor preko megafona. Nikoga ništa nije čuo, niti je imao predstavu šta je ovaj čovek hteo da kaže. A onda su ljudi i uprava iz Srpskog narodnog pozorišta postavili ozvučenje i pozvali su Vuka Draškovića na terasu Narodnog pozorišta, gde je on izašao i počeo je da drži miting. I odjednom je počeo da viče juriš, juriš, juriš. A debakl je bio zašto? Zato što su 2 mladih ljudi izgubili život ni za šta. Zato što su se 2 ljudi borili za jednu fotelju. Jedan da je po svaku cenu zadrži, a drugi da po svaku cenu sedne u nju. Možete da zamislite taj paradoks i to ludilo. To je po meni totalno neprihvatljivo za jedan normalni ljudski um. Da po cenu nečijeg života vi maštate o fotelji. Pa to je krajnje bezobrazno i krajnje narcisoidno. I pitam se da li je taj čovek uopšte došao na sahranu studentu koji je bio slučajni prolaznik i tom policajcu koji je bio član SPO-a, da li je došao na njihove sahrane kako bi rekao hvala što ste prolili krv za moju ideju. Ne verujem. Vuk Drašković je posle tog mitinga postao bog. Shvatio je da je zapravo vođa
jedne velike mase koja je u tom trenutku posle 9. marta u jednom periodu brojala 800.000 članova. SPO je imao 800.000 članova. Te 1991. godine svima se rađaju velike ideje. Po mom mišljenju, Vuk Drašković sanja nove izbore jer veruje da će sada pobediti sigurno. Beli Matić počinje gradnju tržnog centra u Borči, Giška otvara firmu Export-Import koja je imala za cilj, odnosno imao je ideju da se bavi izvozom razne robe na relaciji Amerika-Srbija. I ta firma se zvala Sloga. Po mom mišljenju i Beli Matić, a i Đorđe Božović Giška su maštali da će uz pomoć Vuka Draškovića, za koga su verovali da će sigurno pobediti na sledećim izborima, uđu u neke legalne tokove poslova i da će postati možda najmoćniji poslovni ljudi u Srbiji. Bez obzira što mnogi kažu da Gišku nije zanimao novac, ne znam iz kog je onda on razloga uopšte ulazio u ovu priču, bez obzira što je veliki patriota, kako mnogi kažu koji ga znaju, najvjerovatnije da je imao neku svoju ideju tog tipa. Na kraju krajeva počinje svako da mašta neku svoju priču. U jednom trenutku, dok je Drašković bio 100% ubeđen da postaje predsjednik Srbije, Beli je fasciniran i preokupiran stvaranjem nekakve srpske vojske koja treba da nasledi JNA i malte ne sav svoj kapital ulaže u nekakvu infrastrukturu koja će biti kamen temeljac nove srpske vojske. A za komandanta vidi ni manje ni više nego lično Gišku, jer ga smatra najhrabrijim čovekom u Srbiji. Beli i on su doneli odluku iz potrebe da se zaštiti taj narod, u to vreme skoro nezaštićen na teritorijama gde su živjeli Srbi. Doneli su odluku da nešto učine i da formiraju srpsku gardu. Nije njih u tome mogao da spreči ni Vuk, ni niko. To je bila njihova odluka. Mogli su, naravno, mogla je država da ih spreči. Jednostavno, ne možeš ti stvaraš gardu, stvaraš treninge, stvaraš kamp za obuku i tako dalje, šta radiš tu? Bilo je tu i oružja, razne vrste uvežbavanja i svega ostalog. Jednostavno, oni su doneli tu odluku. Beli je više učestvovao u iznalaženju novca i finansiranju svega toga. Uložio je mnogo novca u gardu, da ih opremi i sve ostalo što treba, dok se Giška kao neko ko je po stasu i onako po njegovom ponašanju, njegovoj sigurnosti, kako je nastupao, podsjećao na Karađorđa, malte ne. I onda Giška kad se pojavio gore, kad su oni to odlučili, prirodno je bilo da Giška preuzme taj vojni deo, organizacije, obuke i tako dalje, što je i radio. I upravo posle jednog mitinga koji se desio u Nišu 4. juna, Beli Matić predlaže Vuku Draškoviću stvaranje srpske vojske, odnosno srpske garde, a da komandant bude Giška. I Vuk Drašković je to prihvatio. Tako da taj 4. jun 1991. godine je zapravo datum formiranja srpske garde. Jer svi su se složili da je potrebna jednonacionalna srpska vojska. Naravno, u julu mesecu, odmah mesec dana posle toga, u Sloveniji izbijaju prvi ratni vojni sukobi, počinje rat između JNA i slovenačke teritorijalne odbrane, a ubrzo posle toga počinje i rat između policije srpske nacionalnosti u Hrvatskoj sa hrvatskom policijom i stvara se SAO Krajina. Šta se dešava sa onom srpskom gardom koja je u formiranju? 100 ljudi koji su se okupili oko Giške i oko Belog odlazi u Baranju kako bi obezbedili baranjskim žeteocima da prikupe svoju letinu kako bi je prebacili u Srbiju, da bi ona kasnije putem drugih kanala išla srpskom narodu u Krajini i u Hrvatskoj. Tamo zapravo gde je potrebna. To obezbeđivanje, prikupljanje letine u julu mesecu, to je faktički bio prvi zadatak srpske garde.
Oni su se sa tog zadatka vratili u jednom velikom ratničkom raspoloženju, nadahnuti velikim nacionalizmom, međutim bili su dosta razočarani u JNA. Jer JNA je na sve moguće načine pokušavala da spreči ulazak većeg broja tih srpskih dobrovoljaca na teritoriji Hrvatske. I oni su počeli da doživljavaju JNA kao neprijateljsku vojsku. Po mom ubeđenju, tog leta, Đorđe Božović Giška je bio u jednoj depresivnoj i u jednoj mračnoj fazi. Pre svega, imao je puno kontakata sa ljudima iz državne bezbednosti. Oni su ga kontaktirali i ubeđivali su ga da taj njihov patriotski zanos treba da se odvija sve u okviru teritorijalne odbrane Jugoslavije, odnosno JNA. Takođe je imao i kontakt, prema priči Borisa Petkova, i sa Željkom Ražnjatovićem Arkanom, koji je Đorđu Božoviću Giški predložio da stvore zajedničku srpsku dobrovoljačku gardu. Međutim, Giška je taj predlog odbio jer je smatrao da je Arkan otvoreno radio za državnu bezbednost Republike Srbije i za srpsku policiju. Na nekakvom sastanku SPO-a koji se održao u Domu omladine u Beogradu, tamo je Giška predložio da se održi formiranje udarnog šumadijskog bataljona koji će se oformiti u Takovu 4. avgusta. Ovu priču je ispričao Boris Petkov, Milanu Lopušini i nekim drugim piscima koji su kasnije pisali i knjige na tu temu. Sada, da li je to tačno ili nije, ja ne znam. Ali pokazivanju samog Borisa Petkova, Arkan je Giški ponudio jako korektan predlog, međutim, kako i sam Petkov kaže, Giška je to odbio iz sujete. I posle sastanka sa Arkanom, on je još više odlučio da je formiranje srpske garde itekako potrebno, jer kako je rekao Borisu Petkovu i Belom, ja slobodno mogu nazvati tu Arkanovu gardu i njegov predlog komunističkom gardom, koja se ništa ne bi razlikovala od JNA, možda bi čak bila i gora. Sada, po njegovom predlogu, Beli Matić je odlučio da se oformi srpska garda koja će biti u sastavu SPO-a, da se oforme kampovi za obuku i za prijavu dobrovoljaca. Beli Matić, posle ovog razgovora sa Giškom, naručuje u Jumku 17.000 uniformi, koje su bile potrebne za njegovu gardu. Šta se dalje dešava? Otvaraju 10 kampova za obuku srpske garde i za prijavu novih dobrovoljaca. Po nekakvim nezvaničnim izvorima, kroz te kampove obuku je prošlo 40.000 dobrovoljaca, a da se prijavilo još 60.000 ljudi koji su zainteresovani da prođu obuku. To je zaista jedan veliki broj. I kada su spiskove sa dobrovoljcima odneli komandantu teritorijalne odbrane Beograda, generali su bili u šoku. Odmah su pozvali Miloševića i po izjavama nekih tadašnjih savremenika Milošević je bio u panici. Odmah je sazvao smotru teritorijalne odbrane prvo Banata, a kasnije je išao od regiona do regiona, kako bi pokazao moć teritorijalne odbrane. Sada, šta se dešava? I pored toga, na Košutnjaku, na Borskom jezeru, na Fruškoj gori i na još nekim mestima, tamo po Šumadiji, na Ravnoj gori, održavaju se kampovi za obuku dobrovoljaca srpske garde. Vojska je malte ne tražila da se taj čin proglasi terorističkim aktom i da svi oni koji prođu tu obuku budu osuđeni na kaznu zatvora. Zato što se odvija bez nadležnosti školovanih oficira i nije pod kontrolom teritorijalne odbrane. Sada, informacije o svemu tome dobili su i Giška, a i Beli. Međutim, oni ne odustaju. Ubeđeni su da mogu stvoriti vojnu formaciju
koja će brojiti 40.000 vojnika najmanje, dobro naoružanih, i da će to biti okosnica nove srpske vojske. Računali su da će se i JNA raspasti i da će kompletno naoružanje bivše JNA pripasti ovoj vojnoj formaciji. Sa tim ubeđenjem odlučili su da 4. avgusta 1991. godine u Takovu oforme udarni bataljon Srpske garde koji će se zvati Tanasko-Rajić i koji će biti glavni udarni bataljon za Šumadiju. I po nekakvim njihovim procenama, ukupan broj te jedinice trebao je da broji oko 7.000 ljudi. Sada, sve je to zakazano za 4. avgust, ali do 4. avgusta dešavaju se još neke stvari. Pre svega, 2. avgusta na dan Svetog Ilije, dok je Giška bio u poseti Brani Šaranoviću u njegovom kasinu Slavija, policija vrši raciju sa ni manje ni više nego pokazivanju tadašnjih funkcionera SPO-a, a i samog Giške, radi raciju sa nekoliko stotina specijalaca, koja je imala navodno za cilj da ubiju Gišku. I kada je policija upala u hotel Slavija, Giška je iskočio sa drugog sprata. Tamo mu je na stolu ostala torba u kojoj se nalazio njegov pištolj, kao i američki pasoš sa njegovim pravim imenom i prezimenom. Giška je iskočio sa drugog sprata, pao je, kako kaže, na neke šipke, bio je siguran da će poginuti posle tog pada, ali je preživeo zahvaljujući svojoj fizičkoj snazi i, kako kaže, štitio me sam Sveti Ilija. Onda sam, kaže, ja ustao, otrčao sam u suprotnu ulicu koja je bila preko puta hotela Slavija, trčao sam nekih par stotina metara i sakrio sam se ispod jednog kamiona i držao sam se rukama i nogama za šasiju kamiona. Možete da zamislite, Giška je proveo celu noć držeći se za kamion, onako lebdeći u vazduhu. Kamion je naravno bio parkiran, a policajci su psima tražili i pretraživali teren, ali nisu naišli na Gišku jer je navodno jedna gospođa šetala pudlice, tu pored kamiona prošla je i oni psi koji su tražili Gišku počeli su da idu za ovim pudlicama i tako, kaže Giška, spasao me je sam Sveti Ilija što je poslao ovu gospođu sa pudlicama. To je bilo 2. avgusta. Posle toga on je proveo dan u kući kod Joce Otaševića, a odmah sutra dan, 3. avgusta, počela je priprema za odlazak u Takovo kako bi se zvanično postrojila Srpska garda koja je već oformljena i kako bi prvi put komandant ove garde, Đorđe Božović Giška, izneo planove ove jedinice pred svojom vojskom. I to se desilo tačno u podne 4. avgusta u Takovu. Pomoz Bog, braćo gardisti i svi braćo i sestre Srbi i Srpkinje. U ovom trenutku koji je za mene jedan mnogo značajan trenutak i koji je za celu Srbiju i za sve što je ponosito i dostojanstveno i demokratsko u celoj Srbadiji, ja želim najtoplije hrišćanski, pravoslavno-srpski da vam se zahvalim što ste se odazvali u ovom broju, u ovo teško vreme kada se za ovo predviđa 60 dana zatvora i kada nam olinjali i istrošeni i ideološki prevaziđeni generali Josipa Broza prete i zabranjuju pravo na naš srpski patriotizam i na srpsko ratničko dostojanstvo. Ja vam se, braćo Šumadinci, braćo Čačani, Milanovčani i Kučani, najtoplije vam se zahvaljujem i na vas se ponosim i divim vam se. Želeo bih prvo da danas zvanično počnemo sa našim pozdravom garde koji će glasiti ovako. Ja kao privremeni komandant garde ću viknuti Bog čuva Srbiju, a cela garda će iz svih grla gromoglasno odgovoriti živela Srbija i to ćemo tako 3 puta ponoviti. Garda mirno! Bog čuva Srbiju!
Bog čuva Srbiju! Bog čuva Srbiju! Iste večeri kada su se vratili za Beograd, ubijen je i Beli Matić. Na njegovoj sahrani govorili su Giška i mnogi poznati saborci Belog Matića i njegovi prijatelji. Između ostalih Brana Mićunović, Dugi Lajinović, Vuk Drašković i mnogi drugi. Beli je sahranjen na centralnom groblju u Beogradu. Govor je držao Giška, vrlo emotivan i bio je jako potresen zbog ove situacije. Prosto nije mogao da prihvati da je njegov najbolji drug iz detinjstva mrtav. Zakleo se i na osvetu. Prozvao je mnoge političke lidere, rekao je ja bih sada sve pobio, ali ja ipak ne mogu da ubijem Srbiju. Šta je po tim mislio Giška, to je samo on znao. Na osnovu njegovog govora, koji je držao da sahrani Belog Matića, vidi se da je čovek u teškoj depresiji. Takođe je svojoj majci i sestri govorio da one ne smeju pustiti ni suzu za njim kad pogine, maltene nagoveštavajući svoju smrt, jer kako kaže, za junakom se ne plače. One treba da se vesele i sa veseljem da ga isprate na onaj svet. Zato što je poginuo u odbrani srpskog naroda. I takođe je zatražio da ga sahrane bar na neko vreme pored njegovog najboljeg druga Belog, na centralnom groblju. Nakon ovih razgovora sa svojim najbližima, Giška je otišao na ratište u Gospiću sa svojom gardom, kao komandant srpske garde. Giški je savjetovano da ne ide i da možda je najbolje za njega da napusti zemlju. Međutim, nema šanse. To nije dolazilo u obzir. To je bilo početkom septembra meseca 1991. godine. Sam dolazak ove jedinice na Gospićko ratište bio je jako problematičan za srpsku gardu. Zato što su oficiri JNA, uključujući i samog Ratka Mladića, govorili da nestručna vojska koju predvode neškolovani oficiri samo smeta armiji u izvršenju njihovih zadataka. Tako da su rekli da bi ovi ljudi bili najkorisniji za kompletne ratne operacije ako se vrate odakle su i došli, jer su totalno smetnja zbog svoje nestručnosti. I imenom i prezimenom su prozvali i Gišku i Dugog Lajinovića i sve njihove komandante. Rekli su da su oni totalno vojno neobrazovani. Sada, Giška najverovatnije, verujući u nekakve više sile i verujući da je njegova jedinica ipak obučena, ne znam po kom osnovu, s obzirom da nije služio ni vojsku, nema nikakvo stručno znanje o armiji i o ratovanju, on sada predvodi neke ratne operacije. Najveći problem je bio taj neobučenost. Ne može neko, u svo poštovanje, ne može neko ko nije prošao vojne škole, ne može neko ko nije završio akademiju da predvodi jednu vojnu formaciju. Nije to tek tako. To je možda moglo u nekadašnja stara vremena. Zna se šta je taktika, zna se kako se vodi rat, zna se ko to treba da radi. Zbog toga postoji srednja vojna škola, postoji akademija, postojalo je služenje vojnog roka, koju bi ja vrlo predložio 6 meseci minimum, i to za sve. Neizostavno. Našao bi način da odsluži taj deo vojnog roka od 6 meseci, gde treba da prođe kompletnu svu obuku. Pa možda nisi utreniran, ali ono što jednom nauči, što se teško zaboravlja. I da bi se izbegao, kako je vojska rekla, masakr ove jedinice, vojska je odlučila da pomogne gardi, koja je u tom trenutku imala nekih 150 vojnika na tom ratištu, u sastavu jedne čete. Odlučili su da pomognu gardi sa oko 400 vojnika i sa 4 tenka. I prve operacije su počele još 7. septembra. Vođene su neke borbe. Po nekakvim kazivanjima, kako je Giška govorio, srpska garda je u tim prvim ratnim operacijama eliminisala oko 60 neprijateljskih vojnika. Međutim,
Već 10. septembra oni imaju i prve gubitke, gine im jedan momak iz Kruševca, a kasnije jedan iz Niša. I tu je sada Giška pao u još veću depresiju, rekao je, eto šta ću reći njihovim roditeljima. Ne znam šta je Giška očekivao, u ratu se gine, ne znam kako to možete da pucate tamo na nekog, a oni na vas i da očekujete da niko ne pogine. To je, mislim, totalno nemoguće. E sada, šta se dešava dalje? Došao je i 15. septembar. Donešena je odluka od strane JNA da se napadne Gospić kako bi se zauzeo grad. I otpočela je velika borba u kojoj je, naravno, po odluci samog Giške, a pretpostavljam u dogovoru sa JNA, učestvovala i srpska garda. 15. septembra Giška je bio i kum na krštenju jednog svog vojnika i nije mi jasno da jedan komandant koji planira vojnu operaciju odlučuje samo sat vremena pre početka operacije da prisustvuje kao kum u crkvi krštenju svog vojnika. Previše nekako mešanje religije i vojnih zadataka. To mi se nikako ne uklapa. Totalno apsurdna priča. On izlazi iz crkve i faktički posle kume, nek ti je sa srećom, uzima mitraljez i kreće u borbu. Otpočela je ta borba, trajala je nekoliko sati i po izjavi mnogih njegovih prijatelja, oni tvrde da je metak došao sa strane koju su kontrolisali Hrvati i da je ubijen snajperskim metkom. Dok neki ljudi tvrde da je Giška ubijen maltene s leđa iz jedne kuće snajperskim metkom koja je bila pod kontrolom srpske vojske. Takođe, mnogi pričaju da je Giška imao pancir na sebi i da je ubijen ispod leve miške, što nije tačno. Giška nije imao pancir na sebi, on je ubijen jednim metkom u grudi, a na leđima je bila velika izlazna rana, zato što je izlazna rana od metka mnogo veća nego ulazna. I te priče da je ubijen metkom s leđa i da je to pucano sa te kuće, pa je zbog toga metak napravio veliku ulaznu ranu, to je apsolutno sa balističke tačke gledišta nemoguće. Ono što ja znam o tome, znam kao i svi ostali, kad se to dogodilo, takođe to se takvom brzinom pronela vest ubijenja Giška. I sad znate šta, tu postoje razne teorije zavere, obzirom na sve okolnosti koje su pratile njega, njegovo delovanje, učešće u svemu tome. Razne teorije zavere, te ne znam, ubili su ga s leđa, te ne znam, služba ga je ubila, država, te je u borbi. Sve su to priče. Priče koje nisu potkrepljene dokazima. Ja bih voleo da znam i mnogi ljudi bi voleli da znaju, na kraju krajeva meni je žao tog čoveka. Podružili smo se, poznavali smo se, sedeli smo toliko puta. Ja bih voleo da znam, ali da imamo zaista, da imamo dokaze kako se to dogodilo, na koji način. Međutim, sve se svelo i ostalo na pričama. Ne znam, to je bilo ovako, ne znam, bilo onako. Međutim, niko još ne postoji pouzdano sa činjenicama može da dokaže na koji se način i šta se dogodilo. Te priče da je on svratio u neki šljivik, da uzme šljive i tako dalje, poznavajući Gišku, tvrdim odgovorno da to nije moglo da se dogodi. Pa taj čovjek ne bi svratio ni u tuđi voćnjak, ni u malinjak, ni u kakvim okolnostima, da ubere šljivu ili da ubere malinu ili krušku, da se ne javi tom domaćinu i da ga ne pita da li dozvoljava da ubere tu krušku, šljivu ili malinu. Ja ne verujem, poznavajući ga, ali sam siguran da Giška ne bi bio toliko neoprezan, pogotovo u ratu, da tako se izdvoji, da tako ode i da bude nekome laka meta, pogotovo on sa svojom kompulencijom i ne verujem ja u to. Pretpostavljam da ti teoretičari zavere koji pričaju da je navodno Gišku ubila JNA ili državna bezbednost, odnosno vlast koja je ubila i Belog, jer su oni verovali da je vlast ubila Belog, odlučila da likvidira i komandanta srpske garde. I šta su oni uradili? Oni su prvo zvali helikopter vojske Jugoslavije da dođe po Giškino telo kako bi ga prebacili za Beograd.
Međutim, vojska je javila da oni sada ne mogu da daju u tom trenutku helikopter, jer je helikopter potreban za prebacivanje ranjenika. A da tek posle nekoliko dana mogu da prebace Gišku sa nekim drugim helikopterom. Šta se sada dešava? Pripadnici garde su hteli da Gišku baš tog dana prebace za Beograd, jer je odmah sutra dan njegov rođendan. On je poginuo 15. septembra, a 16. septembra je trebao da bude njegov 36. rođendan. I šta se sada dešava? Kada je Giška pao, pogođen posle tog hica, njegovi saborci su ga odneli do ambulante, nadajući se da ima spasa za Gišku, međutim on je posle nekoliko minuta izdahnuo. Doktorka koja ga je pregledala, koja je inače patolog kliničkog bolničkog centra Zvezdara, ustanovila je smrt i rekla je da je Giška stradao tako što ga je metak pogodio spreda u levu stranu grudi i da je izašao na leđa. O nekakvoj priči da je Giška pogođen s leđa nema nikakve teorije po njenoj priči. I ona je izdala samo papir da je Giška poginuo na ratištu. Na osnovu tog papira pripadnici garde su tražili od vojske helikopter kako bi Gišku prebacili za Beograd. Međutim, vojska je rekla da oni nemaju veze sa srpskom gardom, jer ih na kraju krajeva oni nisu ni doveli na Gospićko ratište i da se obrate mrtvozorniku ili bolnici koja je nadležna za to područje, što je garda i uradila. Ta bolnica koja je bila nadležna za taj rejon dodelila je jedan sanitet koji je Gišku 16. septembra prebacio za Beograd i porodica je platila prenos njegovog tela od Gospića do Beograda, 2500 maraka. Tu se vidi da jednostavno država apsolutno nije tretirala gardu kao nešto što je u okviru države, jer onaj ko pogine na frontu, on se vraća o trošku države sa svim vojnim počastima. Međutim, to se kod Giške nije desilo. Po dolasku za Beograd došli su negde oko 20 časova. Giška je odmah tog 16. septembra bio stavljen u dnevni boravak i došao je ogroman broj njegovih prijatelja i komšija. Nekoliko hiljada ljudi je iz Beograda i okoline došlo kako bi se oprostilo od mrtvog Giške. 18. septembra je bila sahrana u 12 časova na centralnom groblju u Beogradu. I Giška je u prisustvu 15.000 ljudi, kako je rečeno tada u štampi, sahranjen pored svog druga iz detinjstva Belog Matića. Pre svega, sve ovo vreme sam pričao o čoveku koga mnogi smatraju herojem, maltene Hajduk Veljkom 20. veka u Srbiji. Mnogi ga smatraju vitezom sa Voždovca, mnogi ga smatraju šefom beogradskog podzemlja koji je u jednom periodu vladao ovim gradom, odnosno podzemljem. Mnogi ga smatraju čovekom koji je zalutao u tu priču kriminala, jer nije bio za kriminal zato što je bio predobar čovek. Imao je veliko srce i dobru dušu. Tako bar govore svi sa Voždovca. Takođe kažu da nije izvršio nikakvo kriminalno delo ovde u Srbiji. Međutim, ja se ne slažem. On je imao 2 dokazana ranjavanja, odnosno pokušaja ubistva u Beogradu. Zar to nije krivično delo? Mislim da je ovaj čovjek stvarno zalutao u priču kriminala. On je bio dobar đak i trebao je da se drži škole i da je završio taj DIF koji mu je dobro išao. Najverovatnije bi bio dobar profesor fizičke kulture, kao i njegov školski drug Buda. I svi bi sada govorili kako je eto Giška ove godine otišao u penziju i bio bi živ. Sedeo bi u kafani gde se okuplja celo to njegovo društvo kod profe i pričali bi priče od Kulina Bana i dobrih dana. I kako se nekada živelo na Voždovcu, koji više sada ne postoji, i igrali bi domine i remi. Međutim, Giške više nema. On je 2017. godine otišao i sa centralnog groblja, nije više ni na Voždovcu. Njegov veliki prijatelj Brana Mićunović prebacio ga je u rodno selo
njegovog oca i on je sahranjen na groblju Martinika pored Podgorice 2017. godine i tamo sada počiva pored svoga pokojnog oca. Sada, da li je ovaj čovek mogao da bude živ i pored toga što nije završio DIF? Mogao je, da je policija samo ispravno postupila. Onog trenutka kada je ovaj čovek 1990. godine došao iz Italije posle 6-godišnjeg zatvora, trebao je odmah da bude uhapšen zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju Ranka Rubežića, za koje je zaprećena kazna od 5 do 15 godina. I da je dobio najmanju kaznu, on je do 95. godine trebao da bude u zatvoru. Ne bi se bavio ni politikom, ne bi se bavio nikakvom srpskom gardom, nikakvim ratovanjem, bavio bi se posle izlaska iz zatvora možda kriminalom, možda biznisom, to je sada diskutabilno, jer mnogi njegovi prijatelji ili su ugledni biznismeni, ili se i dalje bave nekim sitnim kriminalom, imaju višedecenijske robije, ali su živi. Giška je uradio najveću glupost. Posle 6 godina, kada ne zna šta se dešava, ne samo u zemlji, nego i u komšiluku i u društvu, sve se promenilo, drugačije se razmišlja. Najveća je glupost upustiti se u politiku. A došli su neki novi, opasniji vukovi koji vas gledaju kao ovčice. I ovo jagnje od čoveka zapravo je samo bio lak plen nekim vukovima, koji su ga iskoristili da oko sebe okupe desetine hiljada ljudi, jer ovaj čovek je bio veliki magnet da okupi oko sebe veliki broj mladih ljudi koji su kasnije otišli u neke druge paravojne jedinice, jer Srpska garda se posle Giškine smrti raspala na nekoliko delova. I zahvaljujući magnetizmu ovog čoveka, koji je probudio nekakav možda lažni patriotizam u mnogim mladim ljudima, ti mladi ljudi su završili pod zemljom ili su možda doživotni invalidi sa doživotnim traumama. Niko od ovih ljudi o Giški ne priča ništa ružno, nemam ružno ništa da kažem ni ja. Osim to što ću pokušati da ga citiram, jer Giška je par puta rekao u knjigama koje su pisane o njemu: radite sve u životu što je časno i pošteno, jer kriminal se ne isplati. I on je jednom čak za sebe i rekao: možda bi se ja kandidovao za nekog narodnog poslanika da nemam 11,5 godina robije. I kao tako žigosan, sramota me da uđem u Narodnu skupštinu ili bilo gde, a siguran sam da bih imao bar nekoliko desetina hiljada glasova. I sigurno da bi imao, jer ako je skupio 60.000 potpisa za dobrovoljni odlazak na ratište, garantujem da bi ovaj čovek svojim magnetizmom imao bar 100.000 glasova, da je recimo bio neki profesor i da je počeo da se bavi politikom. Jer Giška je zaista bio jedan inteligentan čovek, preveliki emotivac i mislim da su ga u vihoru rata zapravo ubile njegove emocije. Po meni, Giška je promašio ceo svoj život onog trenutka kada je odlučio da više neće da ide u 12. gimnaziju i kada je odlučio da jako mlad ode sa nekim već proverenim kriminalcima na neke šljake u inostranstvu. Ekskurzije sa takvim ljudima vode samo u zatvor i u put bez povratka. Zato, dragi prijatelji, svima vama kojima je ovaj čovek idol, stavite prst na čelo i kažite sami sebi da li vredi biti urbana legenda i otići sa ovoga sveta u 35. godini. To su sada najlepše godine za početak života, a ne za odlazak na onaj svet. I zato poslušajte Giškine reči. Nemojte se baviti kriminalom, jer kriminal se ne isplati. A još manje politikom, jer politika je kurva. Dragi prijatelji, vidimo se
u sledećoj epizodi Zločina i senke.